Salut internet manden kaw abe togo di kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ka walmando fo limini tantala balma kede do gas 24 amba fa kera tleflay watina kechugo ani baraw na kechugo de do sirante bagabalite antete machi awa har nan cirante ta amba nola malen kaw fo ka walmando fo limini tantala otmenen ko fe le lengsi bi fo ki walmando fo limini tantala mi nyanka gidie no ye malinka yere amba fo ka walimando foli mini dantala o temene ko fe fitini iga foli be ya foli mini dantala sigu ni mine meleke ifana ga foli be ya foli mini dantala jema ini fima o bela jelenga foli be ya foli mini dantala bangoninga ini mustaf o bela jelenga foli be ya foli mini dantala bafanjaw o bela jelenga foli be ya mandenka o bela jele moma be keneka o bela jelen folonde foli mini dantala surtout malien de bela jele surtout frapinde bela jele ka fo ka walimando foli mini dantala o balma kede do Ras 24 akira tleflay ngamalion ansigira keneka horonya keneka dambe keneka yeredon keneka malion yani kadunga size kono nyelle ndobla nye adresse dobla noy maniga famille so jani do bambolo barbecue do bambolo avec samedi minato file le 18 frafindem bela jele malien dem bela jele ibe sega mauma invité no fe ika invité na kata barbecue na amma dabo fenre kamade bonya ani karama nyogondo ani hine ani makari ani ammalien do anda mambi sega nyogonye chugo jumena kasigi ka kuma ambi sega nyogonye chugo jumena pour que hine ni makari ka bamba ni nyogonche ambi sega nyogonye chugo jumena pour que ka faso kanudo anduskuna ka faso be la halala minabi faso be gelea min kono bi ambi sega munde fo akunganko konana ake kunye nindi ibe ma chamanya ikaran kofe abe kuma aka kuma ube nyogonje ube eka mirna na peut-être ma nyanamate mais domina nina sera ka nyogonye question mi bolo ka posa tiki ko ibe sega posa tiki ko atiki bisegi jabi ibe ma do fana ikaran kofe iba fo ko manyumande do menina yi atiki nyogonye face en face iba do fana ka fo ko manyuma fana te adabo kunye nimbela jelendi manga famille be invité et Pierre France malendem bela jere bisga mama invité malendem deye
ibe association kono ite association kono en tant que ni be France kono ya ça y a pas de problème amma go be bela jelena amma dro me nyini mo bolo ni mo mi yedde kana yere ya ke ni yere kunde non te anya wele dro an kata dumini dron de la an ka se ka nyogonde ka fo onde malien den kelowni ka fo onde bora faso kelen kono ka fo onde balma mawye onde sinji mawye donc onde furu nyogo mawye o sababu ko sa no hineno makari man ga fami e Pierre France yeni laji yeni programme kabla le 18 pour que toro mini nyani mi banka degu mi banka ankata dobo deguna dobebo deguna chogo jumena anka sigika kuma ambe sigika kuma chogo jumena fanka seka nyogonye ambe seka nyogonye chogo jumena fanka seka nyogon wele ka nyogon kumbe yoro do dala yoro mi ankanga nyogon kumbe nanye nyogon kumbe nyogoya danaya bena ode kono horonya bena ode kono ladira bena ode kono makari bena ode kono faso jo hakilina abena ode kono hineni makari abena ode kono malendem belajele amma ya fa mashima awamma ya fa isigi nyogo foima ibe yoro yoro ni bisigi ka bieta kanani kumbe le 18 samedi à partir de midi amma go be belajele na termi bi bolo balma bi bolo amma go ba belajele na anka nyogon soro barbecue yoro la malion akera famay nga makenyine réalité min be Mali kono bi kele min be Mali kono bi manga min be Mali kono bi mbe na nda do la horonya e kele de flate jamana nya aunde taye jamana te masi taye na Mali nde undete me Mali mbe na le anga omazi arandi nuni ye folo ko voilà Malion katla ka fo ka walmando foli mini dantala Malion benyaba la en faso kono gelea mimbe benyaba la en faso kono toro mini nyani mimbe benyaba la en faso kono ambalma ubeka sa chogomi benyaba la Mali kono ambalma ibe toro mina ibe nyani mina benyaba la dogolente mogosila anga jamana sigilem binin kainde ka anga jamana aka horonya anyo de fawye aka horonya tabolo anga jamana ambe dambe kuma min fo ota kono me amba fo président de la république Ibrahim Bakar Keita yani ka ke président nye itunye jamana den folo de yani ka ke président nye itunye soutien folo de e bora aunde la ka ke président nye isigira jamana den de kunna o jamana den kelen nunu bi muguni kise obeka tako oluge segere akunya munde plasiko akunya munde yereira akunya munde sebenye mben se damaira mbayira jamana de na kafo mbe place mina awde enta kamblay me masite se ga lawuli ka boy o tamasere munde mbalma awnyo de fawye don do amba fo ambe ka kuma fenfen fawye abe kuma korodi anya ni mbe fo kateme anko nambe president minta anka choisi ka laje nafolo hake joli de babolo wori hake joli de babolo entreprise hake joli de babolo way kelenye flana de hake joli de babolo abe ele fangala ni hakilna jumendi ankanga kumbe ni ke chokola way kelenye sabana e munde malion yani kado kuma yere bakuru bakono ambalma munun tanyana alaka yafakuye dairo sumaya yankono kiti mina alaka noya anu beta je kiti min fanala alaka noya mbela jelenye ikalla nyinite anyere fana kalla nyinite amadabo akama kafo kunu tara uga hake nyinitola ininka twala amadaba akama ngana kera sewereta awnye ni duawute sewereta awnye ni hine ni makariti ni tasiblate kalasu ubalma bela jelema ambe de fakile pakelenye membalma le président de la république Ibrahim Bakar Keita inika dipto nika meru nika jiju aw sigilembe fenku na femme awta nyedo awbeka marake kando ka kamina awta nyedo boye munde aw malien de munu sigilembe binambe diaspora la on be geleya kono beba do Mali kono ani Mali koka mamunu be jamana kono olu be geleya kono aw munu be jamana koka amba do jamana kono ani jamana koka herata kono Ibrahim Bakar Keita depuis depuis 2013 kana bla bila Mali intensité minye hera so région cité Mali kono hinani makari mimbe
ntumba ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko hinɛ ni makari bɛ yen o tɛ yen tugun an bɛ fara-farala ka bɔ ɲɔgɔn na balimaya banna sinjiya banna teriya banna jinɛw farila kabilaw farila furuw sara kanuw sara e ni ala cɛ mali tacogo ye nin ye e ni ala cɛ maliyɛndenw yɛrɛ ka laɲini ye nin ye wa an ka laɲini tɛ nin ye an ka sigi an ka bɛn an ka sigi an ka kuma mais ne bɛ min ɲini maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen fɛ Ibrahim Bakari Keita tɛ ale ka dɔgɔ jamana kɔ la a ka députéw ka dɔgɔ a ka ministrew ka dɔgɔ i ka dɔgɔya kun ye mun de ye en tant que an minnu ye peuple ye an de b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka bɛn wallahi n'aw ma bɛn cogoya foyi t'an ka laɲini kɔnɔ n'aw ma bɛn ka ɲɔgɔn minɛ ka mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ dabila ka jamana de lajɛ an bɛ fɛn fɛn na ngalon de don an bɛ fɛn fɛn na an tɛ jɔ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn na fanga tɛ sɔrɔ an na n'o tɛ gouvernement mana jama o jama jamanadenw de ka ca ni pouvoir ye gouvernement fanga mana bonya cogo cogo i daɲɛ kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo k'u i tɛ se ka 20 millions de habitants i tɛ se ka an bɛɛ faga dɛ mais an bɛ kɛlɛ kɛ ni kodɔn ani hakili de an kana dusu bila hakili ɲɛ Ibrahim Bakari Keita nalen ni bi cɛ a ma nafa ɲɛ Ibrahim Bakari Keita mɔgɔ minnu wulila bi k'a fɔ k'olu taar'u ka hakɛ ɲini jamanadenw de don dɛ ninnu de bɛ impôt sara dɛ n'u ma impôt sara don min aw bɛ wuli tugun a bɛ olu de sɛgɛrɛ k'u minɛ k'u datugu k'u kiiri ka da la jamana sigilen bɛ kan min kan o kan i ma sɔn k'a waleya mais e sigira kan min yɛrɛ kan i sera k'a waleya wa i ma sɔn k'a waleya kun jumɛn de la parce que fanga b'i bolo sɔrɔdasiw b'i bolo o ye kelen ye garde nationaliw b'u bolo policiers b'u bolo c'est pour cela que i tɛ se k'a lawaleya policiers minnu bɛ e bolo i ye mugu ci jɔn de la i denw i musow i balimaw i teriw sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ nin kɛcogo la Mali kɔnɔ bi an bɛ waati min na komi bi an ka sigi an ka kuma an ka sigi an ka bɛn c'est très important ne ɲa bɛ min na nin dɔrɔn de don parce que maa minnu bɛ ka sa bi ni mugu bɛ ka ci ninnu na ne ko Ibrahim Bakari Keita marifa ci yɔrɔ tɛ e bolo e ka san 8 in kɔnɔna na ou bien e ka san 6 in kɔnɔna na min tɛ ninnu ye wa an ka centre minalen filɛ an ka nord minalen filɛ sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛ la ye cogoya tɛ olu bolo bolifɛn tɛ olu bolo ka taa ye e bɛna kisɛ min di ninnu na yan e hakili la o kan k'o kisɛ di olu ma ou bien e kan k'o essence min bɛ boli dugu kɔnɔna na pour que ka peuple ɲini k'u ɲini comme kungo kɔnɔ fɛnw kana mugu ti olu la dugu kɔnɔ dɛ ne hakili la i tun kan ka taa nord de la kana i tun kan ka taa centre de la kana i tun kan ka taa Kayi région de la kana ni région fɛn fɛn filɛ basigi t'a kɔnɔ bɛn t'a kɔnɔ karama t'a kɔnɔ ka sababu kɛ fɛn dɔ de bɛ k'an faga fɛn min an t'a si dɔn kɛlɛ dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min n'an yɛrɛ t'a si dɔn n'an yɛrɛ ka laɲini tɛ tiɲɛ la i nana ka kɛlɛ de sɔrɔ ye mais i nana ka fɛn wɛrɛw fara ka fɛn minnu yɛrɛ t'an ka laɲini ye i nana kan fara ka bɔ ɲɔgɔn na farali dan a kɛra e de tile la hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min anw maliyɛnden kelenw de bɛ sigi tugun k'a fɔ ko Ibrahim Bakari Keita don min na n'a wulila fanga la k'an ka hinɛ minɛ ka makari minɛ kojugu marali a tɛ wolo foyi la ni kojugu tɛ an y'o de fɔ a ye ATT t'a la anw minnu taara ATT kunbɛn an ko aw kana ta ATT kunbɛn ni ATT nana a ka kiri ou bien a ka minɛ a ka faga wallahi ni i bɛ ka wulila nin ka in kan n'an i bɛ ka minɛ k'a faga jamana ɲɛma min bɛ na nin kɔfɛ wallahi i ye malankolo baara min kɛ i ye kodɔnbaliya baara min kɛ i t'a ɲɔgɔnna kɛ dɛ mais anw de ko k'anw bɛ hinɛ k'a sɔrɔ hinɛ tɛ faamaw la dɛ anw de ko an bɛ makari mais k'a sɔrɔ makari tɛ faamaw la dɛ anw bɛ makari faama minnu na olu faama kelen ninnu de bɛ na anw faga anw bɛ taasi faama kelen minnu na k'a fɔ an k'u hinɛ minɛ k'u makari minɛ olu de bɛ k'anw ka vie détruire dɛ anw bɔkun kɛra mun de ye se t'an ka jamana ye an bɔkun kɛra mun de ye entreprise t'an ka jamanaw kɔnɔ société tɛ yen baarakɛyɔrɔ tɛ yen pour que an ka se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ o de kɛra an bɔra ka taa aventure la aventure man di bɛɛ la dɛ aventure man di mɔgɔ si ye bɛɛ ka ɲi i faso de kɔnɔ bɛɛ ka ɲi i fa n'i ba de kɛrɛfɛ bɛɛ ka ɲi i muso de kɛrɛfɛ i n'i balimaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i y'a ye bi diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɔlen don mun wɛrɛ de don an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka bɛn ka se ka dɔn da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maa minnu tun b'an ɲɛfɛ hɔrɔnya tilala olu la danbe tilala olu la kodɔn ni kala olu y'a ta k'u mako de dilan n'a ye ka jamanadenw détruire n'a ye ka jamanadenw feere n'a ye an ka hakili to an yɛrɛ la de wallahi maliyɛndenw fo jeunesse k'a ka responsabilité de ta n'o tan bɛ fɛn fɛn la c'est zéro ne bɛ tile k'o de fɔ ye jeunesse en tant que n'an man ka responsabilité de ta an bɛ ka fɛn fɛn ɲini k'a fɔ ko nin de y'an ka hakɛ ye wallahi anw de bɛ sa tugun mɔgɔ minnu bɛ anw ɲɛ olu ka hakɛ bɛ sɔrɔ mais anw balima minnu bɛ sa anw fa minnu bɛ sa an kɔrɔ minnu bɛ sa olu ka hakɛ tɛ sɔrɔ de wallahi an ka hakɛ tɛ sɔrɔ de an minnu bɛ jamana kɔ kan anw ka hakɛ minɛnen bɛ anw na bɛɛ bɔ kalama jamana kɔnɔna na jamanadenw ka hakɛ minɛnen bɔ olu la a laban bɛna kɛ mun de
ɲɔgɔn faga a laban bɛna kɛ mun de guerre civile a laban bɛna kɛ mun de a bɛ kɛ Angola ɲɔgɔnna de ou bien a na kɛ Libéria ɲɔgɔnna ye n'an tɛ ɲɛ a tiɲɛli ko Ibrahim Bakary Keita kɔni o kana tilana comme ATT tilana na cogo min de IBK depuis 2013 ani bi cɛ ne m'a supporter hali siɲɛ kelen parce que n b'a dɔn a sigi kan ye min ye n b'a dɔn depuis a ma sigi a ye kumakan min fɔ maliyɛndenw ye nka an maliyɛndenw anw bɛ mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ de kɛ k'an ka hakɛ ɲini mais o k'an yɛrɛ kan tile k'an ka hakɛ ɲini an tɛ se a la de o ye mun de ko karisa ko ta o de ka dabila minɛ fo jeunesse ka dɔw de choisir Bubula bɛ se ka bila ɲɛ Kiliman Dembele bɛ se ka bila ɲɛ Bende Sarabo bɛ se ka bila ɲɛ olu bɛ se k'u ka responsabilité ta pour que ka bila jeunesse ɲɛ k'an ka hakɛ ɲini k'a d'a ma wallahi n'an tugura k'an b'an ka hakɛ sɔrɔ mais an bɛ farali min an bɛ taa droite an bɛ taa gauche anw hakili la an ka hakɛ bɛ sɔrɔ wa aw bɛ boli la minnu nɔfɛ olu bɛ kati kɔnɔ jɔn de bɛ sa kisɛ bɛ ti jɔn de la a bɛ ti ne ni e de la a bɛ ti ne fa ni e fa de la a bɛ ti ne ba ni e ba de la donc jɛnatigɛ ko b'a la kɛcogo ni tacogo de b'a la i ma jamana si ye k'a fɔ ko jamanadenw y'u ka hakɛ sɔrɔ k'a fɔ ko peuple y'u ka hakɛ sɔrɔ fo jeunesse yɛrɛ de k'a ka responsabilité ta ka bila ɲɛfɛ nka jeunesse ka responsabilité bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ kɛlɛ dɔw de kɛ kɛlɛ minnu n'an tɛ kɛlɛ tɔ dafa o kun ye mun de an b'a fɔ k'an bɛ wuli an b'an ka hakɛ ɲini tiɲɛ la an bɛ k'an ka hakɛ ɲini tiɲɛ la an degunnen don wallahi an tɔɔrɔlen don n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ tɔɔrɔlen tɛ ka ne fana bɔ n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ degunnen tɛ ka ne 24 fana bɔ parce que fɛn caman man kɛnɛ ne la fɛn caman tiɲɛna ne la ka sababu kɛ i bɛ ka fanga kɔnna ye an maliyɛndenw ni maa saba min bɛ Kiliman Dembele ka fara Bubula kan wallahi billahi ninnu bɛ se ka bila ɲɛ an b'an ka hakɛ ɲini démocratie kɔnɔ k'an ka hakɛ sɔrɔ wallahi an ka laɲini ye fɛn fɛn ye an b'a sɔrɔ mais en tant que n'an ma ninnu de ta en tant que ni jeunesse yɛrɛ de ma bila ɲɛfɛ en tant que n'an denmisɛn damaw de ma bila ɲɛfɛ marifa t'i ta la gasi t'i ta la yɔrɔ kari t'a la k'an ka hakɛ ɲini wallahi billahi an bɛ fɛn fɛn na anw de bɛ faga anw de bɛ jogi aw an ka hakɛ bɛ tila ka minɛ an na hali min bɛ na nin kɔfɛ wallahi o tɛ k'an ka laɲini ye mais min bɛ na nin kɔfɛ pour que o ka la sabati o k'an ka hakɛ la sabati fo Ibrahim Bakary Keita an k'o pani de Ibrahim Bakary Keita de an k'a minɛ k'a faga de tolérance zéro hinɛ t'a la makari t'a la maa minnu bi n'olu denw sara est ce que den bɛ se ka sɔrɔ ka bila olu denw place la tugun a tɛ se ka kɛ o an bɛ fɛn fɛn fɔ an dan ye duwawu dɔrɔn de an bɛ fɛn fɛn fɔ an dan ye ko Mali ye kɛlɛya jamana de ye ko Mali ye silamɛya jamana de ye ko Mali ye bɛn jamana de ye bɛn bɛ yɔrɔ jumɛn min tiɲɛna a den na min bɔnɛna a den na o bɛ mun de kɛ Mali bɛ se ka den dɔ ta k'a d'a ma wa Mali bɛ se ka den jɔyɔrɔ d'a ma wa o tɛ se ka kɛ tugun donc n'o tɛ se ka kɛ ko min n'a tiɲɛna n'a tɛ se ka dilan yanni i k'a tiɲɛ a ɲɛdɔn fɔlɔ de yanni i k'a tiɲɛ a ɲɛɲini fɔlɔ c'est très important an ka fɛɛrɛ ɲini Ibrahim Bakary Keita a wulila tan o a ma wuli tan o cogo bɛɛ la fo maliyɛnden bɛɛ de ka bila kunna fo ka kɛ bɛnkan di maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ ka taa kɛlɛ in lata cogo min nin t'a ta cogo ye quoi an ko ATT ka minɛ ka faga ka sababu kɛ ayi c'est dire criminel de don o ATT kelen an maliyɛn hakɛ min bɔra bi ka taa manifester an maliyɛn hakɛ in de bɔra ka taa ATT kunbɛn ka na n'a ye ATT ye waliden joli de faga maa joli de bɔnɔna ani na o ATT kelen an y'o ta k'o kɛ champion ye aw ko k'an ka hakɛ ka ɲini aw ko anw ka ba saya la aw ko anw ka kɛ k'an ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ i ma kisɛ tɛ an na anw ko n'an wulila an ka hakɛ nɔfɛ an ka sɔrɔ a bɛ sɔrɔ o kɛcogo de la anw de b'a fɔ an ye ATT juniorw ye anw de ko ATT ka fanga man ɲɛ an y'a gɛn a ka taa an ka sɔrɔdasiw sara an ka policiw sara jamana ba sigilen tɛ a ye jamana ɲagami a nana ni kɛlɛ ye jamana kɔnɔ o ATT kɛlɛ anw de taara kunbɛn tugun k'a kɛ bebedenni ye ka na n'a ye k'a fɔ ko wayi ko a ma fɛn kɛ komi mɔgɔ minnu den sara olu kɛ c'est-à-dire olu ni dusukasi sigilen don minnu bɔnɔna i faw la olu ni dusukasi sigilen don o jamana bɛ se ka basigi nin kɛcogo la bon Ibrahim Bakary Keita min bɛ pouvoir la bi n'an bɛ 2020 kɔnɔna na wallahi billahi maliyɛnw f'aw ka wuli ka bɛn de an ka bɛnkan de kɛ a wulila nin na a ma wuli nin na Ibrahim Bakary Keita kan ka minɛ k'a faga de kiri tɛ de fo an k'a minɛ k'a faga de Mali ma gɛlɛya ye fɔlɔ an bɛ k'a fɔ k'an tɔɲɔnen don an tɔɲɔnen tɛ o parce que mun na n'an ko an ma gɛlɛya ye parce que f'an ka président de faga en tant que n'an ma président dɔ de faga président tɔw k'a ye minnu bɛ na a ka kɛ conseil ma olu ma an bɛ fɛn fɛn na an t'an ka laɲini sɔrɔ de an bɛ fɛn fɛn na an kana an yɛrɛ sɛgɛn de denmisɛn minnu y'anw ye k'a fɔ ko anw de ye siniɲɛsigi ye awa anw de bɛ se ka bi fana dilan parce que an tɛ se ka sini dilan en tant que ni bi ma dilan de bon minnu b'anw ɲɛ ko olu de kan ka bi dilan olu ma se ka bi de dilan o de y'a to bi anw bɛ ka faga bon n'anw taara tugu olu nɔfɛ k'an b'an ka hakɛ ɲini anw ni ala cɛ anw ka hakɛ bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ Ibrahim Bakary Keita bɛ ne dɔn a bɛ e dɔn e tugulen bɛ minnu nɔfɛ a b'olu dɔn a n'olu jɛra ko la
donc horonya be mi dambe be mi ladira be mi femi ba kono eta nyedo neta nyedo tiala aw segenendo tiala antorlendo anganga hake nyini de mais anka mawde blanye fenye mamunun to fongo kilman dambele anini wallahi billahi nanye nunu blanye fa mbanga hake sorosa parce que anye mawma sugandi kabla nye fa andara mawma la pour que katuga tiko wallahi abesirana sayanye o yekelenye abesirana ka jamfa ke ka amalendo on fere tugu halbi on de boli boli la 50 ans non fait 60 ans non fait quand gambanga hake nyini awni alaja on be basayala mais on de be sa mais on te sa on be sa wallahi billahi on tanka hake sorode awa har ni mbana antanke ni jeunesse de ma tege di nyoma mako dronte fo yo wallahi mako ka do malikola comme fo iteko voilà ni mako jeunesse nyema mimbe fo akaka responsabilité sa jeunesse be ka tuga no fe aka chibla kata raison na mais on be ka keleke ko anka hake ne tada be soro tugo men ngo 2018 ni nde am manke neni kuma de fonga video la ngo 2018 yana kake buni bede anka fere nyini sa raison munu be sa aichi black kata ka raison jeunesse nyema mi bede aichi black kata o mafolo sa awno ka kuma sa na ono kuma na kaba raison fe serekili fe mba kono serekili fe mbo fana kono ono jeunesse nyema be sigi ka kuma ngo jamana be mara tande jamana yerebe basi tande aba jamana nyema femfe be ka jamana mara ninke chogo ndela aba jeunesse femfe nyaka hake siri jamana werela yuka hake soro jamana werela correspondant de passera oni nyonche par étape ngana ngulela kanga hake nyini mako aw nyanga hake soro kanga yuka hake soro wa kitanga yuka hake soro wa centre yuka hake soro wa noru yuka hake soro no o te fanka communiquer nyonye di anga communiquer nyonye kam mali de laje en tant que nama mali de laje ambe fempe na chez zero ante sega mali laje ka foko ko am mongon ka dron ka wuli dron anga manifester non otanye ka foko ka nga dron ka wuli ka manifester otanye manifestation fembe mbeke jamana kola fo aka kede ka foko ko jeunesse bebe correspondant kelende la jeunesse be ka lanyine kelende mais enya be jeunesse ka lanyine na yoroju abisa ke dugu kono chibe na oka serekili kono iba soro makemebe mundu da douala olu kanu da douala me ba soro makeme flabe mimbe tugu jeunesse ko ngana ngoko an ka manifester an kan ta soro an ye manifestation fenfenki kata 2018 la kana bla bila aya laje yoro minya ka hake soro an contre le idla kan ka hake minana di en contre le idla kan de gutugunde en contre le yang sidiri ye papier ko femi ngajugo kateme fembe la jelena ibado amombe aventure la kaje papier la o de kajugo kateme fembe la jelena wallahi parce que ka jamana papier e marché go soro ete si dado jamana were ka papier la c'est ça la vérité ni kuma de fora malien de unye ni yo kuma fo iba fo kono ki be ka parti pris on be milliers de la on ko pepeludi on ko jamana de unde do ne de Congo ne te tugu mo no fa en tant que ni jamana de unde te le peuple malien mbaw no fe fo saya mbaw no fe fo yoromi parce que ne bado jamana cité jamana mi be se ka marani peuple de dawa a fangate a foité mun be gouvernement na mun be teni kono olu bora jondela olu bora jamana dondela olu bora jamana dondela kata barake gouvernement kana kata barake fonction publique kono bona asoro ni ben katumba aw ni nyonte bi gela mi nyan soro tan soro de bon mali jeunesse manya yele folo mali jeunesse makunu folo fanka kunu de sabe ka ke ambe contrôle wallahi billahi amba contrôle wallahi ni kayi nyogon famu ani kidali nyogon famu wallahi billahi mo ta fo ibn bakari ke tamakota wallahi billahi abe kala abe kasaw che kata mais ambe wuli ka kele ke science do de ka sira do de ka sira munu sidiri antena ka hake soro olu ka hake soro la ka bon munu ambe ka tugu mo munu ko fanko olu ko blade wallahi billahi olu do tegeda ibeka kuna ka do kai ka foko kanye jamana kalfa doila awai be sega jamana imara ego ko mami manye jamana kalfa doila ka do ko ma kelenye o ka jamana don faga o ka jamana don toro e masego o jamana nyema la wuli o bayira ka fo abe ka fenfon fo malendo na chinyeta kono abe ka do fenfen ta mali e barka ta kono do ta kono wallahi wede kado anna haklici oludu tegeda ibeka kuna ya kado ta ibeka yi ka foko anya jamana ta kadima wallahi ka sega jamana mara na ma mara ni horonye ayo do min tanaye o do kele aya danganaye pour que ka sega wuli fangala o de kanga kiw aw be sega ko de la me aw ti sega ko cinya o ba yira ka fo do min ba aw da kilisi min ba aw da ana be ka yira malendo na ka bamba malendo nyekoro cinya ta kono de aw be ka balo malendo njuli de la aw be ka balo malendo aw be ka malendo bla sirado de ka sirami no ye kunfinya ni kalambalia ni kodonbalia ito ka hake soro ka to dinye kono dinye mi
aw ka denw ka ɲɛnamaya bɛ se ka dilan a kɔnɔ cogo min a y'a lajɛ faama fɛn fɛn bɛ yen a dɔ faama in y'a mara cogo min de wallahi denw bɛna mara ten de awa anw ɲɛ b'a la maaba fɛn fɛn bɛ yen de y'a mara cogo min de awa hali denw an bɛ tugu ko nin kɛ cogo de la de parce que mun de la maliyɛn tɛ kunu mun de la maliyɛn tɛ faamuyali kɛ i ma kalan o ye tiɲɛ mais i tɛ kodɔn i tɛ lajɛli kɛ non o ye kodɔnbaliya taamasere de an k'o dabila wallahi anw de ko Mali ye dɔnni jamana ye ko danbe jamana de don ko bɛn jamana de don wallahi n'a sɔrɔ Mali ye bɛn jamana ye minnu y'u tɛgɛ da IBK kun na k'a fɔ ko le président de la république ko an ye jamana ta k'a d'i ma an bɛ dugawu k'i ye i ka se ka jamana mara hɛrɛ ni basigi kɔnɔ olu sigilen don bi olu kɔnɔ gannen don olu kamana gannen don olu yɛrɛ t'a dɔn Mali kan ka taa situation min kan olu yɛrɛ bɛ dogo la ko IBK ka taa IBK ka taa IBK bɛ taa nin kɛ cogo de la n'a bɛ taa anw jeunesse min bɛ yen de a bɛ taa anw de kan a bɛ laban anw de kan n'i ma ɲa ka dugawu kɛ mɔgɔ ye k'o mako ɲɛ i tɛ dɛsɛ k'o mako sa de minnu ye dugawu kɛ IBK ye minnu ko IBK ka to yen de 2018 de an ka 2013 yɛrɛ bɔ a la 2018 de minnu ko IBK ka to yen de an b'olu de ka dingɛ kɔnɔ bi dɛ anw y'a kɛlɛ kɛ o anw y'a kɛlɛ kɛ wallahi anw tɛ segin ko an b'an ka hɔrɔnya de kan an b'an ka ladiriya de kan mariko kole tɛ yen ne ka video ma video kɛ min kan wallahi billahi n'a bɛ ma waleya n ye n tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ la wallahi billahi a bɔra parce que n bɛ ka kɛ ni mun de kɛr n bɛ ka kɛ ni min de dusukun pour que ka jamana lajɛ o de sanu tɛ sa wallahi n'an ma jamana de lajɛ an bɛ fɛn fɛn na sezoro en tant que ni Mali tɛ an tɛ ɲɔgɔn ye wa ni Mali yɛrɛ tɛ an mago yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na donc ni Mali de don n'an ko k'anw de ye maliyɛn denw ye fo an k'a dɔn de mun de bɛ Mali nafa mun de tɛ Mali nafa c'est ça la réalité c'est ça ni fa ka idée tɛ Mali nafa a y'a fɔ a ka da bɔ a la a ka idée tɛ Mali nafa an mago bɛ Mali de la parce que Mali ka bon ni e fa ye Mali ka bon ni ne fa ye e fa ka idée mais i b'o batu e ka karamɔgɔ ka idée e b'o batu e b'a dɔn o idée in batuli tɛ wolo foyi la jamana kɔnɔ ni jamana tili de tɛ o idée batuli tɛ foyi a tɛ wolo foyi la jamana kɔnɔ ni jamanadenw ni tiɲɛni de tɛ e bɛ tugu o ko ngalon kɔ e bɛ tugu o ko e dun b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ t'a kɔnɔ ko e bɛ ka hakɛ ɲini e ni Ala cɛ e bɛ ka hakɛ sɔrɔ ni joli tɛ Ibrahim Bakar Keita a ye min kɛ ta ka taa kisɛ di mɔgɔw la dugu kɔnɔ k'olu bɛ k'u ka hakɛ ɲini hali n'u ye ensemble ci hali n'a sɔrɔ n'u ye tasuma kɛ ORTM la o t'a yira k'a fɔ i ka kisɛ di mɔgɔw ma i bɛ se ka bɔ an ka impôt kɔnɔ ou i bɛ se ka taxe wɛrɛ d'an kan taxe min n'an bɛ se k'a sara c'est très important adamaden ni valeur ka bon ni fɛn dɔw ye quoi adamaden ni valeur de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye parce que n'i y'a mɛn ko fɛn fɛn o ye de i bɛ nin nafolo fɛn fɔlɔ o ye nin de ye bon i ye maa min nin bɔ ka ban e bɛ n'i jɔ tugun k'a fɔ i bɛ discours jumɛn de kɛ le président de la république Ibrahim Bakar Keita yɛrɛ tɛ se ka discours foyi de kɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya kɛra hali n'a sɔrɔ a y'a yɛrɛ tugun ka ko dɔ kɛ maliyɛndenw na pour que ka se ka n'i sigi dɔrɔn ka moral kɛ adamadenw ko pour que mɔgɔw fari bɛ se ka faga u kan mɔgɔw bɛ se ka ɲinɛ u ka tɔɔrɔ kɔ wallahi billahi a tɛ se parce que Ala ye faamaya de d'a ma mais a dɔnni t'a la a kalan t'a la Ala bɛ fanga dɔ d'i ma a bɛ setigiya dɔ yir'i la o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est-à-dire i ni kodɔnnaw ni kalankɛlaw ni hakilimaw i n'olu ka se ka jɛ ka fanga in mara ɲɔgɔn fɛ ou bien k'o ko in labaara ɲɔgɔn fɛ a tun kan ka kɛ nin kɛcogo de la mais Ala b'a garijɛgɛ don dɔ la dɔw i b'a sɔrɔ dɔnniya t'a la kalan t'a la fɛn t'a la wallahi billahi ani dantanfɛnw minnu bɛ wula kɔnɔ ou bien minnu bɛ ji kɔnɔ dɛ i ka fisa n'a ye dɛ wallahi IBK bɛ yɛlɛ anw maliyɛndenw na de IBK bɛ mun kɛ anw maliyɛndenw na de anw ka sɔrɔdasiw de sara yan k'olu su kana e ko ko non e denkɛ taar'i sigi k'a fɔ arajo la devant public diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko nafolo tɛ nafolo min bɛ se ka na ni su ye ni suw cayara mais i den bɛ se ka batonbaw ta ka taa Espagne mais i den bɛ se ka batonbaw ta ka taa États-Unis ka taa Espagne ka na Italie ka na France pour que ka se k'a ka anniversaire fêter pour que ka se ka a yɛrɛ mandiya pour que ka se ka a yɛrɛ laɲɛnajɛ mais anw ka sɔrɔdasiw su de bɛ jɛni anw ka sɔrɔdasiw su bɛ toli cɛncɛnbaw de kan anw ka sɔrɔdasiw su olu bɛ toli yiribaw de kɔrɔ e ko o jamana kɔnɔ ko jamana hinɛ bɛ e la e ko o jamana kɔnɔ ko makari bɛ e la ko jamana kɔnɔ ko basigili ko ka di e ye cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa o ye nkalon de ye sa i bɛɛ kan wallahi hali n'an ye san 20 d'i ma nin kɔfɛ e tɛ se ka Mali mara wallahi hali n'an ye san 100 de fara kan i bɛ ka e tɛ se ka Mali mara parce que ka da la i kɛcogo ni i tacogo ni i kuma fɔta o de kɛra problème ye quoi parce que pour que dɔ bɛ yen a tɛ se ka jamana mara mais Ala bɛ jamana kalifa don a la o b'a yira k'a fɔ kumakɛlaw b'a bolo maaw b'a bolo maa minnu fana bɛ se baara la mais baarakɛla tɛ e bolo de kumakɛla tɛ e bolo de e yɛrɛ bolo ni e bɔra e bɛ se ka mɔgɔw la convaincre non e tɛ se ka mɔgɔw la convaincre de e bɛ se ka jɔ la convaincre o ye France de parce que i bɛ kuma n'olu ka hakɛ sɔrɔli de i bɛ kuma n'olu ka hakɛ lakanani de mais an maliyɛndenw tɛ dɛ i b'an ka hakɛ minɛ k'a di olu de ma bi ye Mali bila nin dingɛ in kɔnɔ e de ko an ka a tɛ ka fanga tiɲɛ ko a tɛ se ka jamana mara mais e yɛrɛ nakun kɛra mun de a tɛ ka fanga wallahi tile kelen ka fisa ni e ka san 6 la in bɛɛ kɔnɔna ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan
ni te se fangala ibe ka taka boy wallahi billahi ye malende on tonyo wallahi pour que ne kinda do ni kele nyere la ma munu sara o de atone nda do ala de parce que mbado munu sara ne nyona o dito ne nu de nu be fa kele ba kele na wallahi bebe sigi ka hakke nyini mais pour que fo jeunesse ka bla kuna ni bente yoro rambe fen fen na fo zoro dido fo ben o kabla be de kuna fo ben an kana blanco na ka fo ko mako dronte an kana bla ko kay dro wallahi kay dronte ne be ka min fo na diara malendo nya abeke na ma diara malendo na wa o kekele ndo wallahi billahi hatewuli fanka communiquer ni nyonya sa wallahi an ka hasira ndabla an ka nyengo ya dabla edembe balola bi me do dende taraka hakenyi ni no torala de ebe munde fo tigi ni do wuti do fana be bo kisi ka fo ko mami taraka hakenyi ni ko yere tugu ensemble ni ame ko ensemble ngo mawde be ni ame ka fo orte mu ngabe kuna fo ni min fo o jamana den keleundi o mara ke chugo na tachi were danka pour que o yoro be se ka jo chugo mi o be se ka ke me o ma se ka fo ko be sura su di gardu labo ka fo ko lo ka tan fagade na fagara munu be centre kono na fagara amunu be dugu kono na fagara amunu be capitali kono munu be réseau na du bimbe ka ke munu ka réseau na du dugu munu tira dugu munu kera tombe ebe munde fo oluye ne hakilla munu nana kiseti on na bi ni manifestation in kola itunganga olu bla kata nord la de itunganga olu bla kata dongo dugu munu be ni baka faga chokote yala no be ka daka kantre tasma be ka do kan na folo la ika seneke fe una de itunganga ni sorasi ni police ni garde nunde itunganga nunu bla kata yende ngamalendo ayaw sigi ka umidire wallahi kata ibe kala kanabla ministre la katabla dipte numéro la wallahi be kankelendi wallahi bila be kankelen ambugo ensemble kati me dipte foite dipte min sonen be na wallahi bila ibe ngalonde la ibebe ka soutenita wallahi bebe ka ibe ka souteni non te ni jamana basigili ka yo oluye ibisika dimson randi ka bo dipte kono de ka fo kanga sagi election na de mais aye ka fo ku ye dimson randia aye ka fo ko iko jena ni jamana de nga hake me ma dimson randi de wallahi billahi ma randi de o ba yira auna olu munu nan sera ku sigi nu ye muga ni keme minda auma de malendo fo anko de toy parce que do de bonera ni nabi ka sababu ke abaye savon songo mine munu sarabi munu don sarade asabu kera munde parce que am munu ni ke songo mine pour que karsa ka se ka passer o ko fi anga wuli ka fo kambe na nga hake ni fanka ni na nimbe kodi parce que an bolo an ka kegu me fama nu fana ka kegu na an nyede parce que olu fana ba blay kuna de ka fo an ye keme mindawma an ye muga mindawma de domina na wulela ka hake no fede wallahi aw don be to ala fa be to ala ba be to ala de c'est ça donc faut ni nyoro ka famu be kuna quoi nini famu na be kuna wallahi mami bena sigi wallahi banka hake nyini ka dama mais an tise ka fam banka hake nyini kanto muga minanda de et sa fo ko identa sa kasoro wallahi be ka teso ngomini be ka na so ngomini famala de akagelende ni ame ko jamana deunde do an kan chesiri halbi an ka do fara chesiri ka an ka do fara benka an ka do fara keleyaka an ka do fara sidiri an ka jamana to la jesa an ka Senegal la jesa an ya be Côte d'Ivoire la de Côte d'Ivoire munde nana Côte d'Ivoire ye guerre de ke ka nyogon faga après de Ivoire nana jo 2002 be ya guerre yo aw Mali laban be ketende dine kotere Mali laban be ketende wallahi billahi biambe wati minasisa ni Mali ndo njena nayi har nambe de be sa wallahi billahi anga nyesi ka Ibrahim Bakar Keita minana ka mine ka faga nanya faga wati mi ka nyogon faga mu mana to no la de wallahi Mali be basi il faut ka da jien wuli Mali wallahi keletena Mali kono tugude mais ni koni kera dro ambe boli ni koni kera femere tere koy organiser ke chogo o de mabbe a koy organiser chogo mi o de mabbe parce que pour que jeunesse ka ka responsabilité ta de faut jeunesse de ka bla fait quoi kuma ta de kuma da o te jeunesse bolo fota o te jeunesse bolo jeunesse re ta do e kanga ta famille jeunesse tugle be fendo de no fe munu yere anta nye do yere mamunu yere do ke président de la république yere be avion ta o insansi songo tola c'est-à-dire o mana tien o dlali songo tola o femere tola de Allah malion wallahi billahi ne 24 be keme de fayo wallahi ne magote femere la de ne ngo mali awani mali de do président de be avion ta beta mamunu nye ka do kai ne ko avion kelen te se kanane an ka sora suye wa o avion kelen te se ka fere pour que an ga hake soro wa o avion kelen te se ka fere pour que an ka entreprise soro mali kono an ka société da ele mali kono avion kelen te se ka fere insansi min drombe ko la ne ko quartier mumbe a te se ka getron de la ya te se ka dotoro so joyewa ande chien fo nyoni ko duawu
wallahi maka do yire ka kewale de maka do fanga na barka wallahi yo yire ka kewale ni ka barade wallahi masitisa har ni tara makande wallahi kata alkaba kono ni yo do ke wallahi antanke ni yere de ka do de ma faraka ani ka kewale ikani yere siko do temine de wallahi billahi do temine de awan indi an trompeta fama foi matemi mu tege da min kuna ka do kai abe do da anga fama ula aba anga fama deme ka do ko olu e ka tege da olu kuna ko olu kana sigi jamana kuna ka jamana mara nin kecho la ka jamana don ga hake nyini o jamana den kele nunu awno olu be wuli tu ka fo ku ga hake nyini e mbalmo nyo de fosa nunu ka bla nyefe doro nunu ka bla wallahi ni nunu bla na nyefe ambe be tuku nunu ko an tugulembe mamunun ko de aide non 24 ba fo ka je ade nete tugo lu ko de mais peuple ko ni wallahi mbaw sui fo yoromi wallahi naw sara yoromi wallahi mbe sayende wallahi mbe peuple sui fo yoromi men te tugu made ko mami ere kerane fa baye ambe fa ali femfena ibe ka no balare ni be ka bede jedo ni ibe ka masigo lu ko olu de do ke ibe kai olu de fenke ibe kala olu de nasiju dama olu de sebenu ke kadi o ibe ka kelema e ki sigi fangala ankuna e awbe dise ka sebenu ni nasiju labotu ko di jamana don ma pour que jamana don ka sega ibe ka genka boyewa on te be bado ibe ka man na fanye mali kono ni discusité naw ka hage surla bi naw ka hage tigera naw nana do an sidri aw nye fantawnde o e kelenye wallahi aw nye miskinewde wallahi aw nye sentawnde oye fly aw ye senta munu ye ni mama bora ka fo ki bande me kanga hakenyi wallahi ambe tugiko odi ya to aw chaman tugura awko mais chaman min tugura awko o chaman be oluma family soro chaman be oluma kego chaman be oluma réalité c'est ça la vérité c'est ça am tate ka fo ko nkaram woyni non je m'en fous ça parce que ni ame ko karam wa be jamana do de kono ça wallahi billahi abe jamana inde kono ambe mali de laje o namma mali laje ka karamo ko inde toy nama mali laje ka maba ko inde toy ka mo no ko kele inde toy awni ala jambe basa yala wa ante basa yala ni ya aranga sorasu be ka sabi durubinani femeretew sorasu digi dalembe ni ma kele munye ibe ka sigi aba o ma kele nunu de betanga sorasu ka galodo olu de betu ka medaw do kana ku tege daw kuna ka do kuye katla ka nasijita ka do makota keleke yorola enya tala ita ni utara keleke yorola ite keleke tugo ko karamgo do kenyo ka nasijidia aya laje kalande fembe ni tara morfe kwa yo do ki aya laje kilasi kuna te kalande parce que abado de sale passera ka banku est-ce abe passé ama passé papier do de dirama ni kalandonia wallahi billahi olu taala o chama de banka fonction publique kono o chama de banka fonction publique kono nous te segu c'est-à-dire nous te segu soso ite segu soso kunjumene la etari kungolo dinema etara do de nyine bolo yani kata do nyini bolo do nyini babolo sa do nyini fa bolo yire ka do kire yire ka wuli ka baraka jamana bonno la c'est très important wallahi mais nindo ko mimbe mali kono wallahi nindo ko mimbe mali kono mali be do gerland nin kofe mali be na nyogon faka damine nin kofe ayaw sigide amma akera on tilla ma kan tilla bena ke mali kono de wallahi mali be ke comme il va on bolla kana mali la to de mali ndo be boli nin ke to de la kada ko va to gunde aban tanke on fanka bonu nunde ko nunde ni Musa de Tumbala fenyana bora ifa nyini ngana soro fenyana bora est-ce que fenyana bora nunde ni Alpha Tumbala fenyana bora wa femanyana bo awa ino atete kele de Tumbala fenyana bora wa femanyana bo c'est ça la vérité ango ko peuple de c'est-à-dire anganga seko damaira kantege di nyoma kabe ango ko de ango odi mais aw tuglembe munun ko non je suis désolé aw harni nin tara wallahi min bena o kofi ino be gere nyona aw munun de on sara aw de perdre la de aw munun fa tora la aw de perdre la de c'est ça la vérité voilà ni do ko etien ka fo ko dolia bo olubolo mali be gele ya kono sanjoli mais you tege da président kuna ka do ke président nye malende bela jele yaye mais ama usi ka umiri ka foko kanga sorasu be ka sako geri banga jamana kono nanyu nyinga ba foko politique de do président mi be sigo te politicien ayo do ke président mununye ayo do ke ministre mununye ayo do ke député mununye maire mununye nous be volta kataw fe ou be nous be déplacer kataw fe nous be aw invité parler là aw kana ka café ta nyon fe noko dona olute politicien nyewa olute politicien nyede fo malende on kan nyoro de famu ka foko fanga foite ni politique de te o fanga femfe mbu bolo politique de do o politique kele nunu o de be ka karamo segere ko aka do kai awa o president kele nunu o de be ka almami segere
o président kelen nunu wallahi o de be ka maba segere de e ko ibe be sam maba min no fere o maba inte sai ka hake nyini na le ibu nye sisi kunye kumu metai ka chila de wallahi jeunesse de ka choisir que wallahi malendo wallahi billahi choisir que ça wallahi billahi fele ka tie saba min fota ni nunu blala nye ambanga hake soro de aw bado munun tumbanye mamin tumbanye o ya ka dambe fere o ya ka adamadenya fere sidiri anto fotu zatiri amo oni mo cité catégorie mali kono ko anga chere fo oni mo cité catégorie mali kono parce que horonya to la dambe to la je jugu alaba e farako juguti asi kanyi ninde no de fo nko malendo ma abado kele chama de kerane manda douala nka tante permettre kinda douala wa harna soro fana ni tantu mbembolo komo wati ntenda douala kunjumendela anama den ni be kuma ni ka kuma be lame yoro la yoro mi ere hakili tuntala kani dado kuma be la kana kuma be fo kani dado kelebe la kana kelebe fo on tambe se kan dado kelebe la komi be ku dado kelebe la chukumi domina le lenchiko kwarazba di kaboka yafanyina alebolo ayisederi mo kamana gande ibora ka le lenchi traité tous les noya ibora ka neni ya kasura ya keni horonya ni dambe de kunjumendela maliko de tundo ande tugrarazba di ko horonya ni dambe kama kafo ko abe jamana ko kelela de awa mama tugrarazba di ko abe ya blafona kera maninga famille et père drone on drone de kera ma labanye pour que ka kite ka barazba di nofe kunjumendela ambolo kafo ko jamana ko kelede do ambolo kafo ko ka jamana de nga hake de nyini ambolo kafo ko toro mbe jamana ko na ni jamana ko ka kafo ko o de basigili do ja ote an nana an go kisi sangona be kadi tasira fe an ka se ka fara ka bo nyona mais munde nana ki akofe aye ulu labo ka saw labo ko lu ka le lengsi attaquer ne o de fo sango ay ngo le lengsi te sa le lengsi ta ere chinya awlo wallahi aw be ka mir le lengsi la le lengsi te le lengsi ni arasba di ka kene sambi nani de bunu wonche ne o de fo sa ngo bi ambe wati mina komi ni lerla ambe wati mina komi 600 ni ne ko be arasba di labo ka ira malendo ne be ta janifa ka biro ko ne 24 hôtel le links yede wallahi billahi hôtel mimbe le links bolo auto yede mimbe ne bolo ni nya bla réseaux sociaux sanfé 606 wallahi billahi ben kali qur'ana la wallahi billahi tallahi malendo ne 24 de ya fo yon kombe ceder detri beya ye ceder tacho ye munde beya ye ceder be katasira mi fe kunjumendela mbe video ke intesa ne be video ke mbe duguma be de kelenya ne bolo ne be bara la bela mbe ka video ko ante ka video ke o ne bado ne be ka bara min ke ne bodo ne bado ne be ne sidiri ne be ka mission min ke nunun kama ne bodo nte muruta kanunun kan tigede e bora yele lenki traité ka man ka famille muso na tie wallahi ka beke jini akelay ka beke kafriye ka beke fanaye ka beke kalabantiye alabana choko jumena munu ko an ka kele jo na untunyo kele jo inana ngalo min siri man ka famila inana ira man ka famila on ye kafiru yi o kafira bo lude na fa an ka sira tola an ko jamana de inana ira an natu an ye jina kelawde an be muso de su chewla an be chew yere su muso la inana ira malendo na malen famba be darala nga unde bora ka fo malendo ne ka fo ko chietala nantu mabodu ma bora da maden na de pour que ningalon siri la ka se ka bo yere la nga chete réseaux sociaux inka amusote réseaux sociaux inka ka fo ko ne 24 ngalon siri mo mi na wallahi billahi ati ne de laidu di cedri muso ma ngoni muso bu chela nye muso munun tanu to e kata Fatmata Zahra nu ni Asma nu kata ngoni mi bisigi kala wolo de ni Qur'ana la siri Facebook malien dem bela jele nyana itesu ibado fe mi bene bolo nenu ka horonya ante kelenye nenu ka dambe wallahi ante kelenye awanka malo te kelenye mais est-ce que nya bla follow ma bla follow olube buni bela olubolo femi bo olubolo onyona te mo bolo wallahi nunu te ma sutrade ni nunu kima ka fo ko mbeta kana femeretere afoko daluya tu bolo on te domina on bora ka fo kona asoro fembu bolo man ka fami ka ku ka bonaye ngo video mi ndanya ke sinapu ye ka blanka sinapula marfa une video ngo bora no pistolet une video di yorni kele itara labo ka ira malendo na kubena man ka fami detri on be ka yela awla aw fanga anaw barka ani semin tumba awye otunya am man ka famille munun tumbe ka cedri souteni otunya awnde aw bodo arasba di bodo aba cedri nyema were bodo ne de nana fo yankao ngo tiete ceder la wallahi musote ceder la ka fo ko bisega ne 24 la jo wallahi tese à 2017 ni 2016 arasba di ka demseni nunu wallahi billahi ka compte et responsabilité tu nyene de olu drontere soldat chama berazba di bolo munu nu yu dabo kelela ka sababu kene 24 ye olu mado kele kono
ite ka hanu be ka rasba di soutenir ba soutenir compte wéro ani sira wéro de ka mais vis-à-vis Facebook sans fait wallahi tese parce que ibado nenu ye baraka no fait sans saba in kono ibado fanga mini baraka min tumbol balayra munumbe buni bela ini dani nunu inyininka ke e ku nyininka ibado ne chemini fo sidiri kuma bainte yere fo bainte yere ira bainte ke wale ni barade do ani joro itumbe minade itumbe place minade ore pisane de tundo dani ne tumbe place mina e bolo ne tumbe place mina arazwa di bolo de o place klende yato ibora ki ko dam man ka famille awani detirte amadam ne flode wallahi billahi dani amadam ne imana do du kolo jugoro ne bi o be kilabo imana do du kolo jugoro dani ni jene billahi ne 24 tawtoy nte muru takaw kele avante mo black kataw no fe ka fo ko kataw kele de mais billahi dani dani eni jene ni arazba di wallahi billahi tawtoy ka sabuke aye malende untono ka sabuke aye mali muso asiri awulegu ka sabuke malende femme be sur les réseaux sociaux ka ta 2015 la fobi wallahi aye bellegu kelenkela o kan legu be sega sutura abise horoyen dambe surakon ne de kali nko wallahi fona soro ne te halalay fona soro ne 24 te halalay fona soro ne 24 fana be ka balo mo la comment be ka balo mo la tu komite fona soro ne ka drome de ta aw kono c'est ça la vérité fona soro ne ka drome de ta aw kono de ne de kumba de tri mata de ebindo golente de wallahi ne dogolente te ta yorosi mais arazbadia wallahi billahi sederi mbo amati follow sederi mati follow wallahi c'est dire mati fola ma har damine folo mais horonya ni dambe munum be ka boka video ke do be ka bo bebe ki ka hakilna defo ko arazba di nunu jamfa nunu ya arazba di jamfa aw taw sigi kamiri est ce que nunu be ma mali jamfa wa ngon nunu de mali jamfa mali be degu fenfen kene bi o ya arazba di ni dani ni jenedi ambe gila fenfen kono bi olu de do parce que arazba di bora ka kuma do defo kuma munu amaso kula waliya mo ka boka tla ka ira arazba di la ibe ka min fo o te ankata ni tasira fi be fana ban ni kelenkele aba itara mado ka vie privée ta ku sama kana nu yen galon ka olu siete kelela olu siente foila ko parce que ko arazba di ko ku olu ko ku e bi awire ko chogo jumena e mado la gushi ka fo ko wa ko ye ka gidi soso ere bora ki ka gidi leguira ere bora ka arazba di traiter tous les noms mais horonya ni dambe be mi aw kanga jurde do aw kan nabi ka yere faga ne raba di horonya te kuma radio la tugude awa te kuma Facebook sanfede awa e dani ni arazba di de wallahi aw kan ni nke chogo de lade awa e jene ni arazba di de aw kan ni nke chogo de lade c'est ça la vérité parce que arazba di yaw utiliser aw ye bagawnde aw ye sagawde aw te fen kalama mabe ma kanu nga dande be kanula mabe ke mafe me dande balade ne tisika fo ne be le tugule lenchi no fe ka soro wallahi ko dongo de ne bobo ka video kede ka soro ne ma le lenchi nyina anyinga ka hakina la ube ntugule nta ka hakina ko wallahi we ngalonde wallahi ne be se jikulu do sigi e per toya la chugo jumena ube man ga fami toya la chugo jumena ube le lenchi toya la chugo jumena ka fo ko le lenchi kele nga hakina ko ne te ko sui e otona munde do donc ne ni min fo malendo nya ka fo ko ne be le lenchi no fe ngalonde do non ne e perde ne be wasoninga jikulu de ne te sympathise ne de ne mamburu de parce que ne bado jikulu mana be minka o ne ka benkande har na mandine ni ko kan gata tasira minka de ne be to tasira de har na mandine jikulu ye ninde yo imana ta je yororo ye jikulu do kono kana jikulu laje ku to e ka fo jikulu chiana ko ete de jikulu kono no masite mami nkani masite mami ni defotila donc ayaw jija obe jien roro akay jekulu do kono akay kulun do kono et puis awka beni kunun ka hakilne awka sigi ka kuma quoi mais cedri maso ni de la ne de nana ka tika yere ko te marché depuis 2 minutes yu ko da man ka famille ka se ka kuma se ka bonanga vukaluye ibo chogo nyo yira o ma se ka demander yake nyere nana sisa ku ga video ta ku attaquer ka yurula ku fasadi yere labu la ku ira malende ona kelen o kera réseaux sociaux ka o mato gode o hakil lantara de mata on gombe no la ya wallahi billahi aw mahra damine wallahi mahara damine mo jorlen beni feminye arazbadika mbesiga fo e fennani wallahi o fennani mbebe ne bolo o fennani mbene bolo depuis kele ndamine ni ne tunye sederi nyona ya abasoro ne o blaw dalinu nunka ni arazbadika ni kele jene nunka ni arazbadika ni kele ne folo de ya kuma fo ngo ya soro ne ya soro de a soro ne ba kalamadi ne ba kalamadi ne kuma new black atungu kata kasa nyinga ngo avokali be kasa bolo arabadi revoir do kaira habibu chamu ni ka grand dossier be ni tisika bo biula fe ka ke sini de grand dossier sini su ika fere nyini bi sini tlefe ika seka bo ika kuma grand dossier ka
parce que minnu bɛ ne bolo olu ye mago ɲinaw de olu mago tɛ ne la minnu bɛ ne nɔfɛ k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ne nɔfɛ fɛn bɛ ka i bɛ ka fɛn de sɔrɔ mais ne yɛrɛ tɛ ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ awa olu de kɛra sababu ye ka ne ka fanga tiɲɛ de n ko Adama ye nin kuma fɔ Adama de ko aw de kɛra sababu ye jama min b'a kɔ k'o tiɲɛ ne ye nin bɛɛ kuma fɔ yan dɛ mais aw ko non ko anw b'aw contrôler la anw b'aw contrôler en contrôler aw de bɛ maliyɛndenw contrôler la en contrôler aw de binna maliyɛndenw kan en contrôler aw de ye maliyɛndenw kɛ jɛnɛyakɛlaw ye aw de ye maliyɛndenw kɛ kafiriw ye aw de ye maliyɛndenw kɛ kunfinw ye aw de y'a yira maliyɛnden la k'a fɔ ko maliyɛnden foyi tɛ yen ni Adama ma fisa ni min ye aw de y'o yira sur les réseaux sociaux non anw ko les links ko Mali awa an bɛ tugu a ko fo saya a ka idée an bɛ tugu a ko en tant que n'a ko Mali c'est ça la vérité mais aw ko de ko ni Adama ko cool har n'a bɛ ngalon de kan aw ngalon ni maa min bɔra k'o démenti ko a tɛ ɲɛnabɔ aw bɛ wuli k'o fan na banni aw kɛla aw bɛ se fan ni banni na ka tɛmɛ anw kan an ka dignité n'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya n'an ka mara ani maa minnu b'a lamɛn o de y'a to an b'a to nin de kama de video in tɛ lamɛn Facebook dɔrɔn kan o a bɛ taa yɔrɔ de la yɔrɔ min a kan ka lamɛn maabaw ni kodɔnnaw ni kalankɛlaw b'u ka analyse k'a kan c'est ça la vérité mɔgɔ si tɛ min tɛ défaut kɛ video la de an bɛ défaut kɛ video la mais corriger kɛcogo de b'a la an bɛ video kɛ mais conseils de b'an fana la an bɛ video kɛ mais maa dɔw de b'an kɔfɛ minnu b'a fɔ an y'a dɔ ta an y'a bɔ tan de nin de ye hɔrɔnya ye nka n'i ko i tɛ maa lamɛn n'i ko i tɛ maa lamɛn walahi i bɛ jigin dingɛ kɔnɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ n'i ko i tɛ maa lamɛn i bɛ cɔrɔn de i bɛ se ka bɛɛ lamɛn mais kana baara kɛ ni bɛɛ ka hakilina de ye i ni bɛɛ bɛ se ka jɛ ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i gundo kuma kana fɔ bɛɛ ye de i susi yɛrɛ min ye kana fɔ bɛɛ ye de awa nin de ye sederi detiri a ma dabɔ awa maa minnu ye fɛn di Dani ma maa minnu ye fɛn di Jɛnɛ ma a bɛɛ daluya bɛɛ bɛ Arazba de bolo a ye Arazba de ɲininka semaine 3 sisan a taara morikɛ min fɛ yen k'a ye mun de f'a ye Araz 24 ko la yɛrɛ fɔtɛri a vocal bɛ n bolo yan hali sisan n bɛ se ka jouer ni ko n bɛ kuma cɛ wɛrɛ bɛ démissionner bi ni ko n bɛ kuma ani cɛ wɛrɛ bɛ bila ɲɔgɔn na bi ne 24 de ko tɛ quoi n y'o de fɔ n ko dɔw bɛ démissionner dɔw yɛrɛ de bɛ b'u yɛrɛ ma o ne t'a fɔ démission randi tugun o dɔw de bɛ b'u yɛrɛ ma awa n ye million ko kuma min fɔ i tɛ se k'a sɔsɔ awa Adama de yɛrɛ 400 millions min minɛ ni Dani ma fɛn sɔrɔ a la ni Jɛnɛ ma fɛn sɔrɔ a la de awa o kɛlɛ de bɛ yen fɔlɔ c'est ça la vérité o kɛlɛ de bɛ yen fɔlɔ o de bɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na awa nunu k'a fɔ ko Dani ye baara kɛ Arazba de ye a ma baara kɛ Arazba de ye de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye de wallahi ma baara kɛ Arazba de ye ne tɛ se ka bɔ ka nin sigi k'a kɛ fanani banani ye k'a fɔ ne ye Lenki dɛmɛ sa en compte nin bɛ k'a ka jama gɛn de n bɛ ka mɔgɔw de la ba ye o ye nkalon de ne tɛ se ka nin sigi k'a fɔ ko ni min ye Lenki sɔsɔ ou bien ni min bɔra ka Lenki critiquer dɔɔni dɔrɔn ko ne bɛ bin o kan k'o fana o banani o kɔrɔ de n bɛ ka jama de gɛn ka bɔ Lenki nɔfɛ o kɔrɔ de n b'a fɛ a bɛ jɛkulu min na a ye jɛkulu min sigi de n b'o détruire pour que a ka to ne kɛlɛ na ne ka wari ɲini sira sɔrɔ n ko a kɛ kun ye nin de ye i m'a dɛmɛ o anw de nin kɛlɛ kɛ dugu ma a ye Araz Benzema a b'a kalama mɔgɔ fɔlɔ min taara a kɛlɛ kɛ o ye ne de mais a dɔw mɔgɔ y'an ka vocal ta Dani yɛrɛ bɛ groupe kɔnɔ ka tila ka to ci Dani ma a o cɛ kelen ninnu bɛɛ bɛ Facebook sanfɛ n y'o de fɔ sa ne bɛ min fɔ ɲana n b'o de fɔ groupe kan e bɛ groupe kan ne bɛ groupe kan Araz Benzema ba bɛ kalama hɔrɔnya ye kelen dɔrɔn de ye c'est-à-dire maa i fa ni ba bi kɛ halala de mais hɔrɔnya yɛrɛ de b'o ɲini dɛ jɛya tɛ finya tɛ adamaden ka kɛ kumakan n'i ka fɔta i ka t'o sira kan c'est-à-dire kɛ bɛnbaga ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan kana kɛ laamu ye ka maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi wallahi Dani ni Jɛnɛ ninnu ye hɔrɔn kolonw de ninnu ye danbɛntanw de awa ninnu ye sungurunbaw de ninnu ye kalabantu de ninnu mɔgɔ man kan ka ninnu ka hinɛ minɛ dɛ wallahi ninnu mɔgɔ si man kan ka ninnu ka hinɛ minɛ ni kɛri bɛ maa o maa kɔnɔ kana ninnu ka hinɛ minɛ dɛ ninnu tun bɛ ka balo maliyɛndenw de la bi sympathisant filɛ i mana kɛ cogo dɔ hali n'u y'a ci ka taa yɔrɔ wɛrɛ ne b'a kɔnɔ vocal minnu n'u y'u jouer ni finman y'u jouer o vocal ninnu i ma jouer sympathisant kan o jouera sympathisant min bureau de kɔnɔ bureau a jouera bureau de kɔnɔ n ko n bɛ bureau kɔnɔ de a ma daminɛ o numéro min bɛ Dani bolo fo n'a y'o changer ou bien n'a ye Manika famille lajɛ k'a to yen anw yɛrɛ fɔ anw tɛ attaquer sa kɛlɛ in bɛɛ wulilen ni bi cɛ i b'a ye don o don olu de bɛ Manika famille attaquer anw ko i ka Manika famille de lajɛ k'a to yen en tant que n'u ma Manika famille lajɛ k'a to yen i n'anw bɛ ɲɔgɔn na dɛ non parce que ne b'a dɔn ne ka hɔrɔnya tɛ n permettre ka bi dɔ kan mais n'i nana bi an kan n b'a yir'i la k'a fɔ ko se t'i kelen ye quoi c'est ça la vérité c'est ça la dignité voilà maa tɛ se ka kɛ k'a fɔ e ye danbetigi ye e bɛ ka bin mɔgɔw kan sa maa tɛ se ka kɛ k'a fɔ e ye hɔrɔn ye e bɛ ka nkalon siri mɔgɔw la sa non ni diɲɛ bɛɛ bɛ t'i lamɛn ni diɲɛ bɛɛ y'i lamɛn o lamɛnni in kɔfɛ mun de b'a kɔfɛ i kelen de b'i sigi k'i miiri ka taa si c'est ça Dani ne grand frère de yɛrɛ i ka kɔrɔ ni ne ye mais c'est ça la vérité ne b'i ni hɔrɔnya cɛ n b'i ni danbe cɛ Jɛnɛ kɔni tɛ o y'a mamuso de ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan
olu ka dambentanya barakeya ka maw faw nenia ka maw ban nenia kana ka maw leguya ka ngalon shiri mogola ka jenya ngalon shiri mogola ka bingani ngalon shiri mogola ka yira tugu ka fo ko ceo le lenki be bona e ka tigi kele ko wallahi ko fona soro olu ta tigi kalama ma se ka tigi soro ko be fara tigi ka le lenki kele ayu laje tara fara mogo joli de ka an ka kele wulle ni bije aw ya ye ka fo ko man ga fami tara ko da ciedo la ka fo ko an de me an ka se ka sereri kele wa no e barka de noyo ani kodo ni kala c'est ça ngalon ta kono de cien do ambe cien de ka cien ambe cien de ka mais mauma yemman ga fami kele ayu nyininga har nu yere nyininga horonya kama ibado ka fo tiela nyele lenki kele yemman ga fami kele de e ka juguya nya kele ni juguya de me wallahi billahi nyu kele me cien tembolo de ati bo fo yede on be en tant que jamana pays on be en tant que comme Mali on be en tant que le peuple malien c'est ça on te mori kola ante soma kola ante bandi kola ante naga kola non te sungrumba har ni sungrumba ni ya tanima ka drome dama nana na kuma fa on nyambi kele parce aka hakede do c'est ça aka hakede do bo bedi kangi ka hake soro anga kuma be ni nyere ka anga kele be ni nyoro de ka akana masika hake mine ka ke dine sirafe akana masika hake de mine ube ka bi mauka ube ka do maunu hakili che ni be kele ke jogo de ni aye bi ambe ka traiter malende antado ni malende famba yere nyininga itado re kanga ta andurate kanga ta ngoso wallahi billahi itado kunjumende la parce que inyate kele chokola ni min kuma na ibolo ni nde taye chi ni min kuma na ibolo ni nde taye mimba sidiri mimba kuna man fode ite so timere ba foko no ko karsa kuma ka farita aga kuma ka fari me keme de do parce que ne na talente mo la nete na ta mo de la har ni fente ne ku ne fantandende nete na ta kinga dignité de fili parce que ne be chemi ko no elenki amanata na tu na tala tu ba to dogola wallahi ka mo do de me mo muna manga ku de me amanata de awa mauma miba huna ete bodinye ko no ebe sa junya jurdela on te kele chama be Mali ko no mankan chama be Facebook ka o kele weru be Facebook ka yu dado ala to me ambise ka ndado ala de mango ko choko di no che anga marana anga kodo ani jama kulumi namba kono bonya kama ani chemi namba nofe oka horonya kama amma mangu wati do lambisi ka tunu c'est très important anan sirana ubi ambolla ite kele nyede ambe kele ka wanya be fanala awanya be bela nabe mimbolo ka fuko ebe dogo de la ne 24 nyabila de nabe mimbolo ebe nyumande la ne 24 nyabila de nabe minna ka fuko ebe ka jugumande ke billahi ne 24 nyabila de Facebook inga malien be yoro Facebook inga wallahi nyabe bela kelengele aw majite mbe ba mai maka attaquer aw majite mai fana be boka ngalo shirila wallahi a jete Facebook insa fa musote parce que ambe malien den kelonde ni ne ngalo shirila akoy munde maluya c'est ça mais c'est derrière dogo mo joli de kofe maleo ni horonya do ni sheria do quoi har na o majo a horonya la ne ni koro ay ko horenya aw yere yoro la kayira kafo sederi ni manga fami ka kele wulle ni biche yi dogo mo dama mi no fe kam manga fami ku ba detri nu desera harbi nu ma solution surala o de kachate muso bola che bola o bayira kafo on tate ferere sederi on sigilendo do an nola avant de trembler kunjumendela ambe chiede ka ni mabe chinye kan dura banasa ni mama nata duro abanasa ibaro mimbe adama den ta chinya nata anin galon ani basi balia parce que ni natara e bate sigi wallahi bila ni ben galon tige e bate sigi c'est pour cela que Cédric beta à droite à gauche awa jene muso doya ya muso baw doya awa jene chew doya ka yere ke cheba kuro ka yere ke ngana e mala ata mala ya kene ka biya aba malo ya kene ka aba ka horon kolonya kene ka ni ko ko ye ko ka rasba die an ka sira to law parce que i ambe de doya rasba di nofe i mo faw ne rasba di de nofe i mo baw ne rasba di kele de nofe iye maw fawnu bawne ni arabadi kelemi nofi ni kumaka minde hakilna minye ni ko hakilna no ta chogo imbla ka fo ko aka tuwe ka hakilna ko ba ira ka fo autimbe ka mawde fara nyon ka balo mo ka hake kono ka balo ni mo ka nafolo me o ba ira ka fo ko ideologie mi ne arabadi ya fo atunte ko la waliya kinye talo kalantala o denia tala e non te ko bisa fo mo ma chori ka fo ko ka gidi e betla ka fo gidi e ka fo ko e ka hakilna ni milna mi bilade ko bla e ka tugune tayinko me hornya bemi na kera dogalia au di arasbadi doya anka tien fo nyonya sa olu di arasbadi doya ambi ande wa ante na tamola wa et puis ante makari tien fo lilo c'est ça la vérité nete se ka fo de ko fo ko le lenchi ko ni ntoy nebe ni jekulu inkono ou bien nebe ka ni ide soutenir le lenchi ka ni dado ni na est ce que ne le lenchi bonya ere
akana njabi yere mais est-ce que n'a bonya ma bonyo ni mba soutenir mais o taira ka fo ko le lengi ka sira blasa non hornya to e dambe to parce que ne de ka gidido ne de ko nga nyema nyema tse ka nyema o katla ka koma baraki ngo koma o rebe koma ya baraki c'est ça la vérité mais ne ko le lengi ebe hakila mi no fe obla ni yo bla parce que ne be ka ni soutenir oba ira ka fo ko avec kelemina kelete oba ira ka fo avec kelemina c'est-à-dire idéologie yerete o hakilna drone am benkan drone de ne bena ninketa bana ni drone do arabadi ka kele ni inde donc arabadi ka kele tunye jene ni dani de mo sabadi tundo 3 personnes ni jene ko tarabadi beto israfe ni dani ko tarabadi beto israfe awani arabadi ko tasaganu ni wulu nu fana be wuli e bena buni beni fana ni banane la no tumbe fembe mo wala ba to fe mbora awna de aw ya video sigi nyogon kaya kele ko nana ya video nani video duru ka tuku nyogona ko ni ne boranga video ko nyem mo jabi wa ntaw jabi o parce que ne ba do donita awla ni fana ni banani kaseke sidiri kaseka courage di ne ma de ka continuer ka ne fani banani ne ti jatere ha ni dona ne ka ni boxo ko no ne ti jate ibena de ibene kontarandi de ube kinga video ta ube nye kuma mi fo ka demanti ne ka kuma bene nyo de fo ne be min fo atese ka demanti o na dalu be chemi molo kaseka demanti be bona e de Facebook ka devant tous les maliens be ka bo akala maka fo ko fait ka teni fo ko ngalonde do aba be anya demanti no kera do mi amba fo chechela ni horonya de do mbe joala ka fo iye min fo chie de do ni ngalonde ti c'est ça mami mbe jo aka chiela o de te to fili kono on ba fe ka bo fili kono de dongo do taira ka fanye kodo na yede mais on nana de ni arasba di ko ko ya to kunu nyiga video do publio e de ko ini e baya de tarasba di eni jene aw ye ministre leguya aw ye député leguya aw député kele nunu aw tugulen tumbe arasba di kele de ko kata jene e marasba di kele ka fo ko arasba di be kani manifestation la gojire e arasba di kele de pour que ki ka furu de sauver awa touré de je pense que awa touré de États-Unis aya nyininga kwa e jonde cinema ka fo ko ka fo ne ko ne ka jene la je ka to e ko wori hake min kadine ku ba cinema o te bila koyo sere o be non nyeminge ka tigi jabi ngo akata ngo ne ka dignité ne fantandende je n'ai un pauvre je grandi au pauvre mais mako ta ale ka drome la quoi domina itumbe ka malende o leguya domina itumbe ka ngalo shiri malende o na ale hawa tumbe rojume États-Unis atumbe rojume ama bo do ka kangarda jene ni wor ko de bila ijonga na folo di mai ka mo toy mais mo keo mais bi inani jonere la ka foko hari ni na kira $1000 de ki ba ta kadine ma na tun kadine ko jafa tun kadine ube kalabanti antum bise ka mine ntum bise ka wori mine pour que ka se ku kele tugu ube ntum bise ka wori mine wallahi ki mago kele kono menya to e munde kama mbeka basi min dunga sokono obe lawasa c'est ça obe lawasa c'était nyede me obe lawasa de wallahi billahi obe lawasa awa mauma tora ninka inka fokisa wallahi te maruya ma fo ite segende wajibi de ni mawuli ka barake kuya ala dronde mine wenga londe ibe wuli ka baradiki c'est ça ma fora ne me ma fo mo ma deni ka fo video kono de c'est ça la vérité mo tira ne ma pour que ne ka jene la je ka toy ngo kera nyeminge katiki jabi ngo atiki kata fa ko ne ka horonya ni ngala dira mi mbolo ko oben wasa quoi parce que ni ne million mine ou ni ne $1000 mine che na fato lawo ne bo dun kalo kele ka ba no ba na tukumbe uli tuku ka jene kele o est-ce que horonya yere bo yorola horonya kama ne wori mine kombe do to horonya kama tuku wori dunen ko fe katli ko tigi kele o horonya kama tuku katla ka le lengsi jamfa non ala hawa tureni kuma fo ala je pense que jamu est tureli hawa ini kuma fo États-Unis quand vous la commentaire ni partager la attendez il va donner 24 millions wallahi bati ba donner be mi fo wallahi j'étais sérieux kono temi be se kala wuli ate wallahi arasba di be ne don ne be ka kuma munu fo mbeku boyoro mi ngwa ya fay ko donna ko atara morike mi fe ça fait 3 semaines ko e munde fay ko morike nye munde fay avocat be mbolo yande e netumbe ende ya netuntende chemi be ni sigi kangalon tika wala malu ya bene la sa parce que neni mawde be ñoxon fe mamu nu be malu ya nu be miri nu be tasi bon ne rek fana kanga ko ke chugo de la parce que ni ne ka dambe ni ka dignité tiena olu fana ka horanya be chien c'est ça mam malodo ni malodo nyede ya sa don ti sa do nyede donc nyana ma ya ko ni mawma be ñoxon wala hawa keita de do merci beaucoup wallahi merci beaucoup hawa keita de do iya
o hawa keta killing de koko ne mago be fenfe na wallahi billahi ay mi tikana nyo la tagi ne re yele la de koko ne mago te worla de ngo tesa ngo ne ka dinite ka giri ngo non te ni mago te worla mena franci wa ngo be jonya bara de la ya mais ko ne ma do video kela wori nyini kama ne ma do video kela ka fe nyini mo bolo non ni ba di ne ma iba di kunde fo desale ya ta di kun fo ya di kumina ne kon tala o kunna c'est ça parce que ni nya mi no kun ka ni ma so kula waliya nye chialike awa ni nya mi no kun fana ka ni sera ko la waliya tu nye chialike ene munyo la munafiki ne munafiki de wala quoi mason ni kera amena de jonde ba awla na ba kalama ni nerete aw ta kalama bon ni ngona chama be ne bolo dibila ya wallahi billahi chama be wallahi a chama be fokalu be ne bolo ya mo te buni bela wa nyo de fosa man ka fami sigira ka adama don de fara nyon ka man ka fami sigira sutura ni be man ka fami sigira jamana ko de la man mana jamana ti kama aw sigira ne kanani benye ani kila wallahi aw mana ka maw fara aw mana ka furu fara wallahi aw mana ka kabila fara de aw nanani bendi wallahi fendo be ne bolo ni ne borana e mo ba fo kono ko c'est fini ko jane rete mo nyana way wallahi mais ne be fem min kun be fem min munyu be fem min mara ala drone de bado wallahi ala drone de bado ala drone de bado c'est pour cela que mba ke kunjume de la be se ka doka adama de nya chiebi mais nyemi ka adama de nya chiebi o ka adama de nya tenye tugu fo ka jinyuli o mago saraw bi amago masa amago saraw mais c'est dire te so la de aw borani muso joli julangole ni bi na obe arazba di kele obe ni arazba di ba aw kele horonya kamaraba di yere eske malwa yere ba ale la folwa aw borani muso joli langole aw borani Jennifer Jenny kafenye wai Jennifer Jenny dedo Jenny kafenye ya gojan Jenny aw borano langolo nye ya kanabla sur les réseaux sociaux et c'est mirini tasiba lo ya soro arazba di be rojme o ya soro Cédric Baji be rojme ko ma kele nunu si maga nunu ngolu de tumbe ka video partager adon o ya soro lu be rojme aw ma umiri ka foko wolo muso de do aw ma usigi ka miri ko abe furu do de la aw ma sigi ka umiri ka foko balma muso de do ko do de dutigi do ko don de babolo ko balma tigi de do kalibatigi de do ko malien de do malien de 100% aw ma usigi ka miri o don de malien joli de o video en partager na karine bi asma o tambe se gabla na karine bi zahra tambe se gabla ona anyo na chaman kata ni legu yede ne bi se gaki legu chogo te ceder la ninete de wallahi billahi legu chogo tu la ninete de c'est ça mais anga mirina nga dambe ma fon tabla de men kombe wati minna ko mi sisa ntabla sisande mais anintena bla mo fode animbabla ni ndona mo fode ni ka keleke mina ka keleke mugu ka keleke marfa ni abeti donkele ilangulombe jote c'est ça ilangulombe joko mankunendo aninte fen kuno luite kelenye har ni nema boka video ke fi mandronga video ye wasakeo oye wasake amba cheka doma abu kolongolo chuko me abu kolongolo fo bo kono c'est ça la vérité comme tanini jene olu balo be video ke de la nu ya rabadi nobla balo chuko to ala tugu ba fe ka rabadi kele ka vu sobe daniel so usoro ka se ka joro usoro sisa e ka se ka rabadi kele ya ka se ka fara rabadi la pour ya ka se ka association créer créfe o de tunkada ici ça ne mo defo nko papier tunte ceder la nko mena rabadi papier soro domi souvent avec danini jene abe ma folo mununge olu de do akera obi amakia papier soro la domi classera o don kelende e tara papier feti la domi mangankera o don kelende est-ce que ngalonde do ngalonte o ne bu donde o ne be kuma min fore je susu ka conseil de do e kamine de ne tra ngalon suru la de ka juguya tedi awa juguya sitato ni ne be ngalon siri jene ni tenila awa juguya fo itato be je ngalon min sira rabadi la de femi temena ne nu che nonu ye bara munun ke nyogon fe hakina fare fale munun temena ni nyogon che mbe ku keleno idede ani kewale munun be na be dogala ni maw tado no be ka ngalon da moku no be ka doni da mawku de ne be ko doni kelen de labo ka sama kaira malendona anu be ku ka jogon kolo ya minta olu be jogon kolo ni jene ni kalabanja ni bingala musola kano jogon kolo inta ka ke marga fami musoka o be kana ke eperuka mbode ta kaira malendona ka fo konno abega kuma min fa ibona dalu ay folo c'est ça teo aw de farla nyonga ka fa abaw nkele na farla nyonga ka nkele ngalon ka aw be jene de kono aw be kalamantia de kono abe munafiya de kono abe wori nyini sira de la sympathisant fele bi mo be kuma kono e ka kuma ke mbeu e ka kuma har min ta ale wallahi har min to luye lute o groupe te
Mali konani Mali koka ni ne ko mbika fokali sama kabo ala yo dalia di amba sama kabo nkante do beka groupe kono mako te be fana ka groupe la wa mako te be fana ka vocal la kuma be ni nyoro de ka parce que vocal be tan nafa har be ka boni dan nun ka vocal ya kun were tere mbena ira malendo na doro ka foko vocal jouer c'est-à-dire ate kunti ate kumpere awa ate jamana jo awa ni jamana di fanate kamo bla nyona doro na fiya doro de do ne de o yera danila c'est ça kaira la ka foko afanga tunyene de aya abe vocal de soro ate vocal soro ngone na tumye vocal da abe vocal de soro ate vocal soro parce que mogo tumbe nyema fanga min tumbi la mogo min tumba kiye I fanga tunye mogo minye I blalo olu ka jekulu de la non ta bado abu abe buni be fenfe na ka foko ne man ga fami mamburu de anya nsi ke groupe kelenka fo kata domina le lenki ye anoshi ke ka foko wa ko farla ka bonyona o don kelen na ne kata tsoma dafe kinga vocal bla kono aras bensema be sega le waliya de kuma le resediri mamburu de ne bora eske nye erkelen sura groupe tirao be kitara ka bo groupe kono femere tew antumbe le link sineras ba di dronde kamanu no mo fla cederi côté manga famille côté menetu nye mamburu de hara tunyana manga famille mamburu do tumbe olu yere bolo ka foko ne cederi mamburu de tellement que olu yere tuntado ka foko ne manga famille mamburu ye orki ne ka dignité ma fale awanga dignité ma tromper wallahi billahi ambisi a fama nyoma mais ani ne ka mimbe ne kono parce que ne de ko ngo ne be le link si fait chete mbwala muso tambwala fo domina ni nere hakirina boraka ka foko way komba fe ka bopi voilà mais ka foko ko cheka baga ba obe non ote na obe le link si nyini aw kana le link si nyini ne be keneka na o mago be le link si la ka fe min kala ne o de fosa ne sidiri ne fende blasa Mali kona ni Mali koka wallahi ne beya kuma na obe se ka démentir le link si ka kola ay senema wallahi billahi mbawla convaincu nay kuma ni ma famu le link si ka kuma wala ube man ka famille tasiraka ka fo ye kalabantia kuma munun fo ye jene ngalo munun da anka inana ka fo ko ambe mo faga de la de ambe truc fere de la de o be ko were de le link si sidiri muso munun be famille kono de olu ka sira fo itala jem munun be de olu ka sira fo itala de bo e kanye sinne droma ne ka numéro blalendo de adogolente imana wele yoro rumbi lamine kunjume de la mbe tiye de ka voilà hari kunu na sini mo yella jo gardi nord la anye erinani de kuma la gardi nord na tirashin kure managa famille ko la ibe kan nyininga nya tiye worongu ye mewlu tunte tiye do nye tiye fuye c'est ça olu ko konne bisika yala ya ngo français uma aunje anka yala français kono Tcherebe, nande be na kaduna mbali yala la France kono. Ah non mais ça c'est autre chose. Non, tisika kere. Kano blay kuna yere. Ne dunanye mbe na fenyini de ne kafo e makui kana se ni nyorola. Kana se ni nyorola. Okoro ede ne de nanani eke. Ne de ilado baton kono kanani obe ne de ilado vol kono kanani. Ngo yo kumfinja tu de. Ngo chema ngo no, nganga baroke nganga tanga chila. C'est tout. C'est ça la vérité. Cheba koro ke cheba koro. Wallahi kana keleke ngalonka kana ma attaque ngalonka wallahi fen chaman bedine yere ma ka fo ko ne ga keleke nay kunjume de lante son ka keleke nay parce que iba soro fen fan keleli lameni de do nte son ka keleke nay ka sababu ko odi donc haro dona na do ka dossier di ne mon ne mu ne fatigue ngo no je suis désolé ngo ne ka ta chokote ni yede ngo ayi ko wori ne yere ma karatere ngo wori ne ngo no laisse tomber ngo ni ba fe ne ka kuma ninka ne famille code numéro 7 india mbu be wele ka se ka kuma na we me ne ka tano réseaux sociaux ka ga famille kunga ngo kuma ne ka papa ka bola ne ka papa ka tola ne ka sirate mo ka famille kunga ngo kuma la mais ni dana ni boksu kono pour que qui so ile nanga hakina o fale nyona ko don tenade mbeski bla sira mi ngambu bla usira ka tro apana ci ali ka bawni nyonte ka so réseaux sociaux te quoi mais bi mu de réseaux sociaux tien parce que ma chama de tukura rasba di kunga lonka ma chama de tukura jene kunga lonka ala nu be sira jenenye ala nu be sira daniye ka tuka kunga lonka mais baro bi olu be tigara danila tigara jenela kunjumende la ni e ma soutenir ngalonka alaba be se tigere dola ere ba fo tiela ni sera dabla e tugun quoi a sera dabla ya ma dabla o bolo e munana ba fo ko danuma ko ni sera dabla e domina tumbe ka mo le gubi nuna nu sigi ka grando se critique o ko jugu ya o to ko jugu ya ira olu de tumbe ka rasba di soutenir ngalonka ka tuka ko ngalonka ka fe soro ngalonkele inkono ye fe soro e ba fe ku sama ka bo akoro mais ma munumbe na ka bu kele de aw be nyogon kele de ka nyogon ba c'est ça la vérité on ka papa ka tala tiete dani bolo tiete jene bolo awa ne bolo imam ma ko nya rasba di ni tiani tede parce que ne ni faut depuis ni mankai masse depuis ni man ka fa ma bla nyona flode depuis ni man ka fa ni cedri ma kele de
ne nin kɛlɛ kɛ duguma mɔgɔw bɛ seereya la ye Cédric membre yɛrɛ bɛ seereya la ye voilà ngaw tɛ ka arrangement di dɛmɛ ta n ko non faso tɛ jɔ nin kɛcogo la faso tɛ jɔ ka ɲɔgɔn attaquer faso tɛ jɔ ka ɲɔgɔn nɛni faso tɛ jɔ ka dɔ ka leku de ɲini faso tɛ jɔ n'a ye jɛnɛ ninnu yɛrɛ bɛ miiri wa est ce que ninnu yɛrɛ bɛ tasi wa jɛnɛ ye ko caman kɛ Facebook sanfɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la a b'a fɔ ka buru fiyɛ ne tɛ jɛnɛ ne t'a soutenir ka da la a ye leku ni kɛwale minnu kɛ maliyɛn musow la ni maliyɛn cɛw la sur les réseaux sociaux n t'a kɛ kojugu maralen ye kojugu de ko jɛnɛ bɛ sanse a tɛ sanse ni jɛnɛ tun bɛ sanse a bɔra prison min na walahi jɛnɛ tun bɛ maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan cɛ ala ye min da ɲani kama walahi o bɛ ɲa de mais maa min dara ta tiɲɛ kama o ta bɛ tiɲɛ de c'est ça awa i ma t'u dogo diko kɔfɛ fɛn wɛrɛ la de pour que ninnu yɛrɛ bari farala ka bɔ ɲɔgɔn na i ka vie sɔrɔ pour que ninnu yɛrɛ bari farala ka bɔ ɲɔgɔn na i ka se ka jama sɔrɔ nin dɔrɔn de don ka se ka fɛn sɔrɔ a kun ye nin dɔrɔn de ye n'o tɛ o tɛ o bi ye diko bila a ka kɛlɛ la n ko aw yɛrɛ diko kɛlɛ yan aw yɛrɛ diko kɛlɛ yan c'est ça la vérité aw yɛrɛ diko kɛlɛ yan ka tɛmɛ a vidéo bɛ yen voilà aw bɛ k'a kɛ de ka arabadi de kɛlɛ ka mɔ kɛ arabadi la c'est ça la vérité parce que aw ka ɲɛma de sini ni diko ko kanjum ma ko nin dabla wallahi billahi ba dabla kun jumɛn de la parce que a ka gidi de don aw donna aw yɛrɛ bɛ kuma k'a fɔ gidi n t'a dɔn aw tɛ gidi kɔrɔ dɔn n'aw tɛ gidi kɔrɔ dɔn a ye taa maaw ɲininka i ka gidi kɔrɔ fɔ aw ye quoi diko k'a fɔ kanjum ma a ye nin dabla wallahi billahi a ba dabla parce que c'est-à-dire i ko maa min ma k'a fɔ ko i ka gidi de o ka kumakan de bɛ sabati c'est ça la vérité nka ko mɔgɔ min ma ko gidi comme aw ye fɛn sɔrɔ aw bɛ ka fɛrɛ ɲini mɔgɔ minnu b'aw bolo sympathisant kɔnɔ ni kɛlɛ taara ɲɛfɛ aw bɛ sympathisant tɔgɔ yɛlɛma non danni o t'a la dɛ maa minnu y'u ka nafolo don sympathisant na a wari taara yɔrɔ jumɛn o de ɲɛ f'u ye c'est ça la vérité parce que Cédric mɔgɔw ye diɲɛ bɛɛ ta ka di Arazabadi ma nka tacogo ma y'o la dɛ parce que mɔgɔ si t'a dɔn wari in donna wo kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn Cédric yɛrɛ mɔgɔ cɛ ka sɔrɔ Cédric kɔnɔ o ye Cédric di monde de min bɔra fɔlɔ min ma bɔ fɔlɔ ka se ka i da sɔrɔ ka kuma Cédric kunkanko la a kɛra ne 24 de ala ni le links sababu c'est ça ne de bɔra yan ko maaw tɛ se k'u ka nafolo sara pour rien k'a sɔrɔ i tɛ se k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi ko a tɛ marcher depuis ne video ninnu daminɛ dɛ Cédric commencera ka révolter parce que bɛɛ ni kuru de tun sigilen don bɛɛ tun sirannen de tun don bɛɛ tun bagabagara bɛɛ tun jatigɛra hali ni Baci bɛ nkalon kan an b'a soutenir tan de a ko tan de a ko tan i tɛ se ka bɔ k'a fɔ i m'a faamu mais aw ye maninka famille min attaqué dɛ o de kɔlɔlɔ binna aw kan anw ye duwawudenw ni barikadenw de parce que an ko jamana de wallahi an ko an bɛ Mali drapeau ta de an bɛ Mali drapeau ta comme armée b'a ta cogo min an bɛ Mali drapeau ta comme écoledenw b'a ta cogo min parce que an ko Mali de awa président ko tɛ karamɔgɔ ko tɛ an ko Mali de ko diini tɛ faso de wallahi o dɔrɔn de don maliyɛndenw ka bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan muso ni cɛ an bɛɛ de fa kelen ba kelen ye i ka diinɛ kɛ kɛrɛfɛ an ka papagatɔ la an minnu yɛrɛ fana tɛ diinɛ la ayi k'u ta kɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ si ka papagatɔ la donc diinɛ ye vie privée dɔrɔn de c'est pas la publicité c'est ça awa nin tɛ dɛ a ye taa dugu cɛ wɛrɛ kɔfɛ tugun a ye taa dogo cɛ wɛrɛ kɔfɛ min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye an maninka famille b'aw sama k'aw labɔ aw ye jɛnɛ nkalon siri mɔgɔw la ka sonyali nkalon siri mɔgɔw la aw tɛgɛ taara bɛɛ la kelen kelen awa a ye maninka famille cɛ kelen yira a video kɛla kelen yira ou bien a muso kelen yira k'a fɔ ko an minana fɛn dɔ la wallahi billahi a tɛ yen an b'a fɔ jogo kolon t'an na de maa o maa bɛ yen jogo kolon b'i la nka se k'i yɛrɛ mara i ka se k'i yɛrɛ ku fɛn dɔ kɔnɔ quoi parce que nata o de bɛ maa labɔ nata o de b'i yira diɲɛ la quoi maa o maa n'i ma ban hunna maa minnu b'i sɔn olu mɔgɔ kelen ninnu de bɛ bɔ ɲɛ de maa minnu bɛ ne sɔn bi o mɔgɔ kelen de bɛ taa o dossier di Dani ma ou bien bɛ taa di Jɛnɛ ma Jɛnɛ b'o mara de k'a fɔ ko ne de ye nin kɛ nin ye ne de ye nin kɛ nin ye a y'a dɔn cogo di maa kelen min y'i sɔn o de bɛ taa n'a ye de c'est ça voilà donc a y'aw kɔlɔsi maa o maa bɛ Facebook sanfɛ k'a fɔ i bɛ video kɛ c'est-à-dire i ka video kɛ a kɛ n'i ka dignité n'i ka danbe ye kana nata jama nɔfɛ kana nata nafolotigiw nɔfɛ kana nata foyi nɔfɛ e bɛ min fɔ ni tiɲɛ de don i y'a lamɛn i m'a lamɛn e k'i ta fɔ sa parce que sa hɔrɔnya kan o de ɲɔgɔn tɛ quoi sa hɔrɔnya kan o de ɲɔgɔn tɛ maliyɛnw n tun bɔra video kunkurunin n ko a kɛra faama ye parce que n ye message caman sɔrɔ dɔ ko a donna ta ko le links bɔra ko ka mɔgɔw soutenir n ko wayi n ko ne bɛ le links de ko ni le links ko ale ye maliyɛnw soutenir n ko ne ye maliyɛnw soutenir kɛ n ko ne yɛrɛ maliyɛnden de ye c'est comme le links bɛ ka ne de soutenir parce que a b'a dɔn ne bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ a b'a dɔn ne bɛ ɲani kɔnɔ donc ne ye maliyɛnden de ye voilà n ko an bɛɛ hakilina kelen de a mana min ye le links ka page kan awa o kelen miirina de bɛ ne la hali n'aw ma ne ɲininka o kelen miirina de bɛ ne kun na a banna parce que ne de kun ko gidi ne tɛ se k'a fɔ ko gidi ne ka tila k'a fɔ ko n bɛ tɛmɛ o la tugun non o ye nkalon de ne tɛ se k'a fɔ tugun k'a fɔ ko gidi ne ka tila k'a fɔ ko non ko ka nin jigin a kana nin publier ou bien a kana nin fɔ quoi non ne ni Cédric tɛ kelen ye ne ni Dani ninnu tɛ kelen ye hali bi Cédric ma ci mɔgɔw bɛna bɔ Cédric kɔnɔ nin bɛɛ kɔfɛ voilà
botamba de tembolo donc ko kacha aw ya donc ka fo ka walmando foli mini dantala an ka ɲɔgɔn sɔrɔ barbi kuila an ka ɲɔgɔn sɔrɔ malendenw k'a fɔ aw ni sederi bɛ nin talon nin kɛlɛ in na an ka papagatɔ la a b'olu de kɔnɔ arankini na ne ka papaga yɛrɛ t'a la en contraire ni ne yɛrɛ m'u ka vocal n'u ka video de sɔrɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ de parce que n b'a dɔn i tɛ fɛn dɔn quoi i ka dɔn ta ka dɔgɔn quoi à vrai dire quoi ne b'u lajɛ ko ninnu tɛ fɛn dɔn bon maliyɛnw tugulen tun bɛ ninnu de ko dɔnnaw ninnu tɛ fɛn kalama o yaya arankin tɛ ne kɔnɔ de an mago bɛ sederi dɔrɔn tɛ de an ko maliyɛnden bɛɛ de madame la présidente y'aw bɛɛ invité nin barbecue in na France yan voilà sederi mɔgɔ minnu t'a dɔn jɛnɛ ta kɛra yɔrɔ min na a bɔra prison na an taara kunbɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen in de don a ba salon maninka famille y'u ka sogojani kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ kelen in de don Saint-Denis fan fɛ adresse bɛɛ bɛ sanfɛ an ma yafa cɛsi la hali n'i taara ni ne yɛrɛ tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an ka papagata la ɲi wele dumuni dɔrɔn de la tulonkɛni yɛlɛ bɛɛ ani karama hinɛ ani makari o dɔrɔn de don n'olu bɛ kɛlɛ kɛ arankini yɛrɛ ta anw kɔnɔ an mago bɛ bɛɛ la maliyɛnden bɛɛ farafinden bɛɛ a kɛra maliyɛn ye a ma kɛ maliyɛn ye i bɛ se ka maaw ma lata i nɔfɛ a lata i nɔfɛ kɛlɛ tɛ dɛ woyo tɛ dɛ kɛlɛ tɛ kɛ woyo tɛ kɛ dɛ an ka taa dumuni dɔrɔn de la an kɔ de ni question bɛ mɔgɔ bolo ani maa minnu ye denw fana pariner an mago bɔ olu dɔw fana la n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛ kan pour que ka se ka explication caman d'u ma parce que k'a da an ka hɔrɔnya kan i ye don dɔ pariner mais i b'a sɔrɔ i ni maninka famille cɛ si ma deli ka ɲɔgɔn ye i ni muso foyi ma deli ka ɲɔgɔn ye i ka taa i n'an ka madame la présidente yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye aw ka se ka sigi ka kuma c'est ça k'a fɔ ko wayi ko nin de denw baw ye i baw ye nin de associé ye nin de an mago bɔ la minnu ye denw pariner i ka taa minnu yɛrɛ b'a fɛ ka denw fana pariner an b'a fɛ aw bɛɛ ka sɔrɔ kɛnɛ kelen in kan a kun ye mun de aw ka taa n'u ka sigi ka kuma den bɛ ta tan de a bɛ bila tan de a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko nkalon t'a kɔnɔ i b'a dɔn o de la k'a fɔ k'u tun bɛ ka min fɔ ko jugu nkalon de don ko wallahi ko maninka famille a lili bɛ komi armée lili bɛ cogo min Mali kɔnɔ Mali drapeau de don wallahi an dusukun de bɛ Mali fɛ de wallahi ɲɛ ɲana tɛ de dusukun kɛr o de bɛ Mali fɛ de maa minnu fana mago b'a la hali ka don famille kɔnɔ problème foyi t'a la n'aw sera ye wallahi an ka maabaw bɛɛ an ka info tigilamɔgɔw bɛɛ an ka secrétaires bɛɛ an ka adjoints bɛɛ an n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye pour que i bɛ se ka explication yɛrɛ réalité yɛrɛ f'aw ye aw bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ a la min tɛ réseaux sociaux ye an bɛ se ka fɛn caman fɔ réseaux sociaux kan fili bɛ se ka sɔrɔ a la ka sababu kɛ an bɛ live de la mais ni n'olu yɛrɛ jɔlen don olu bɛ min f'i ye a tɛ wuli dɛ o ye wulibali de ye dɛ c'est ça la vérité bon an mago b'olu dɔw fana la minnu b'a fɛ ka don famille kɔnɔ awa hali minnu yɛrɛ t'a fɛ ka don famille kɔnɔ an mago b'aw bɛɛ la a bɛ ka sɔrɔ kɛnɛ kan dɔrɔn an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ni karama kɔnɔ nin dɔrɔn de don maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen aw ka taa ɲininkali bɛ maa o maa bolo i k'a tɛnku maninka famille la maninka famille ye mun de ye a n'a kun ye mun de a sigi kan ye mun de EPR ye mun de lɛlɛkisi ka kɛlɛ yɛrɛ ye mun de a bɛ mun de kan maa o maa t'a dɔn wallahi ta i bɛ cɛw sɔrɔ yen cɛ minnu jɔlen d'u sen kan i bɛ musow sɔrɔ yen muso minnu jɔlen d'u sen kan k'aw ka ɲininkali bɛɛ kunbɛn kelen kelen bonya kɔnɔ karama kɔnɔ wallahi i ti dɔgɔya wallahi hali ni e ye kumakan jugu de sari wallahi anw ti dɔgɔya parce que an b'a dɔn sidiri i dusu de ye kɛɲɛ n'o tɛ juguya tɛ quoi juguya tɛ maninka famille kɔnɔ sa non wallahi donc bɛɛ ni karama kɔnɔ ni fili yɛrɛ kuma ninnu kɔnɔ fɛn min ye barbecue yɔrɔ ye fɛn min ye hali n ka video kɔnɔ o fili bɔra ne yɛrɛ de fɛ ne 24 n ka kalanbaliya ni n ka kodɔnbaliya ani ni dusu min sigilen don ka ɲɛsin faso ma a bɛ se ka kɛ n bɛ kuma dɔw fɔ kuma minnu n'a man kan ka fɔ video kɔnɔ mais a bɔra n da ka ban a tɛ se ka kunbɛn n b'o yafa ɲini n b'o ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ nka an ko Mali de le peuple malien i bɛ ka maliyɛndenw sauver i bɛ ka maliyɛndenw sauver maliyɛndenw sauver ye mun de i bɛ ka ta ka bɔ yen pour que an ka se ka sauver an mago bɛ nin dɔrɔn de la i bɛ ka i ka peuple sauver i bɛ ka i denw sauver i bɛ ka i mɔdenw sauver c'est très important i bɛ ka n'i y'an sauver an b'i sauver de wallahi n'i m'an sauver wallahi an t'i sauver wallahi i bɛ ka n'i ma taa n'i tora fanga in na fo i ka fanga ka dafa wallahi maliyɛndenw n'i bɛ ka wulila an kana sauver a sauver kun ye mun de ko k'a to yan ka taa jamana wɛrɛ la o tɛ de wallahi an k'a minɛ k'a jɛni quoi wallahi o de y'a to o de b'a to fanga bɛ basigi o de y'a to fanga bɛ maloya maliyɛndenw na o de y'a to i bɛ maliyɛndenw bonya o de y'a to an ka bonya n'an ka karama wallahi n'u b'an ka jɔyɔrɔ dɔn jamana kɔnɔ n'u b'a dɔn k'a fɔ ko dɔrɔmɛ min bɛ bɔ kalo impôt la san kɔnɔ impôt la de k'a fɔ ko o tigilamɔgɔw de ye président jani quoi fo de ka dɔn quoi mais an kana ta kɛ buni bɛɛ fɛn sansera ka ban non maa minnu fagara o yɛrɛ kɛra ka ne tɔ bɛɛ tɔɔrɔ ka taa ni maaw tun ma faga yɛrɛ ne yɛrɛ da yɛrɛ tun t'a la parce que n b'a dɔn aw bɛ ka kɛ démocratiquement aw ka droit de don mais maa minnu tɔɲɔna maa minnu fagara nin kɛcogo la a ye n sɔn kɛ tiɲɛ de ka di Ala ye dɛ maa minnu fagara ne b'olu ta ne bɛ i bɛ ka bila maa minnu fagara ne b'olu ta ne bɛ i bɛ ka bila mais ne bɛ peuple de ko dɛ n tɛ karamɔgɔ ko dɛ n b'o fo fana ka jɛya yan n tɛ
nte karamɔgɔ kɔ dɛ nte maaba kɔ dɛ maaba nin ko nte maaba ninnu kɔ maaba minnu tɛgɛ da i bɛ ka kunna nte tugu olu kɔ walahi n bɛ ka kɛmɛ de fɔ ne tɛ tugu olu kɔ mais peuple kɔni n b'a aw kɔ fɔ yɔrɔ min ala ka Mali basigi hali bi hinɛ ni makari ala ka dan ni ɲɔgɔn cɛ an ka laɲini ye min ye ala ka sabati ala ka hinɛ ani makari ala ka banba ni ɲɔgɔn cɛ faso yi a tako ɲuman ala ka fanga di maliyɛndenw ma hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka faso yi lajɛ n b'a fɔ aw ye ko kan bɛ waati wɛrɛ merci beaucoup Ilal Faye merci